Buenos días, Henry. Wow, manito, tempranito. Come on, bro. Hola, Mr. Root. Hello, Sebas. Activo siempre. La gente. La gente ya por aquí. Come on, bro. Siempre activo, así mismo. Let's go, que tenemos alertitas nuevas, señores. Tenemos alertas nuevas, vayan a probarlas. Tenemos a D'Artagnan. A pura espada tenemos ahí. También tenemos a Joy. Sí. La expectativa con los peces. A ver qué hacemos con Koi, con los Nimos. La masita. Que no he usado el equipo AOE. Sí, tienen razón. Es que para lo que va de temporada y con las runas y amuletos que hay disponibles, como no tengo todas, pues. Los mosqueteros de Axi. Así mismo. Vamos con los... A ver, que creo que ayer se me olvidó el crafteo. Voy a hacerlo ahora para empezar. No sé, vamos a ver cuánto tenemos ya. 11.000. Señor, ¿ustedes creen que salga algo bueno de aquí? Pero ¿por qué si estoy cambiando 1000, 11.000, nada más me deja tirar 10? ¿Es que este es el máximo? ¿Este es el máximo de lo de 1000? De 10 en 10. Gracias, Henry. Ok, bien, nice. 3 Scott. Sería divertido. Pero no podemos pedir tanto. Eso solamente le sucede a Andrés, que de uno en uno va pidiendo y le salen las místicas. Ay, mi madre. Recuerden, señores, que el sorteo se va a hacer por medio a Twitch. Al momento que se vayan a hacer, pues podrían darse la vuelta ahí. No. O sea, no es que le sale de uno en uno seguido. No, es que intentó 1.000.000 de veces y en ese 1.000.000 de veces, pues le salieron. Pero era tirando de una tirada en una tirada de 1000. O sea, no una seguida. Ay, que le salió un score ahora y que otro ahorita. No. O sea, gastó, vamos a decir, 10.000 Moonshards y sacó uno.
En el próximo gastó 20.000, no sacó nada. En el próximo gastó 10.000, pan, sacó otro así. No, que no sacó uno detrás del otro, eso es imposible. Bueno, vamos a ver. Apriétenlo, señores. Vamos a probar esto a ver qué sale. ¡Pumba! ¡Oh! ¡No! No, come on, bro. No, ¿qué hacemos con esto, señores? Miren lo que nos acaba de salir. No, me quiero morir. Me quiero morir. Buenos días, Rasta. ¿Cómo estás, bro? Rasta, mira. Mira lo que acabamos de craftear, hermano. Con 10 tiradas. Energy S. Bueno, ya es de lo que sea. Tú solo equipas lo que sea. Acuérdate que ya no hay problema con los puntos potenciales. Pero, caramba. A ver, entonces esto lo que hace es que si se lo equipamos a algo y se queda en nuestra mano, al descartarse se vanishea, ¿verdad? Vamos a tirar esta otra de miel, a ver. Pero cuánta vainita de esta tenemos y no hemos gastado ninguna, gente. Hay que ponerle a ver qué runa mística sacamos. A ver, ¿qué fue lo que nos salió? Esta cosa. Esta cosa. ¿De qué es? ¿De qué es esto? Yo tiré 9K ayer y pura pupú. Man. Qué raro no te salió una espada ahí de. Qué raro no te salió una espada. No, muchacho, pero primera vez que tengo, bueno, segunda vez que tengo crafteo de sacar algo místico sin gastar SLP ni nada. Increíble. D'Artagnan, señores, que tenemos a D'Artagnan en el canal con los puntos en Twitch. Ahí está D'Artagnan, señores. Se llama Pura Espadas. Si se pasan por ahí verán la cosita. A ver, que seguro algún mod ya está cayéndole atrás a eso. ¿Qué hacemos con esto, señores? ¿Qué queremos que se vanishee? ¿Será algo así como el koi? ¿Qué hacemos, señores, con esto? El bridge, little bridge, little branch. No podíamos hacerle eso. Little branch es importante. ¿Dónde está gente? Que estoy seguro está trabajando. Superman. Gracias por ese follow. ¿Qué tal? Buenos días. Super, ¿de dónde vienes? Krypton. Señores, que vamos avanzando con el día sabroso.
Hoy los contadores están extraños porque veo que hay varios aquí en la plataforma de Twitch y no los marca. Lavando los tanques de agua de la casa, Rasta, bien, como debe ser, un hombre responsable con su familia. Yo estoy dándole vuelta a una pecera que tengo aquí, que tengo que lavarla, esos pececitos y eso, ya ustedes saben, para agarrarlos. Es grandecita y ya ustedes saben, hago un proceso de lavado que eso lleva días. O sea, bueno, lavarla no días, pero sí el trato del agua para los peces y eso, créanme, es algo que lleva tiempo. Pero creo que voy a tener que hacerlo ya, no sé si mañana o esta semana pararé algún stream, será de la tarde o la mañana, no sé, y tendré que hacerlo. No sé a qué equiparle esto y no creo que sea ahora mismo necesario, Es que no sé qué carta puede ser tan mala que yo quiera vanisharle en dado caso. Y este pez no podría ser porque apenas tiene 4 cartas de ataque, de las cuales 2 son vanish. Aquí yo podía vanishar el Koi. Es que el Koi es la única carta que podría vanishar. O sea, en dado caso. Nada, vamos a la primera partida del día. A ver cómo nos trata. ¿Cómo así que tengo más amuletos? ¿A qué se refieren? Con lo que vieron allá, es puro bagazo. Oye, rata, puro bagazo. No, bro, no digan eso. No. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? No. Ay, papá, que no hubiese hecho mal back. Se me pasó. Si no hubiese guardado la otra. Oh, bien. Y ese chom del back va donde sea. Nice. No, pero yo no tengo burbujas en mi team. Yo tuviera burbujas y no tuviera en estas copas, tuviera mucho más alto. Tuviera mucho más alto, sinceridad. Hey, llegó Lía. Buenos días, Lía, ¿qué tal? Super Hannah, no respondes, bro. ¿Estás ahí? Do you speak Spanish? Or you speak English? Sí, ahí está Lía, ahí está Lía.
Wow, ¿qué hacemos con este front? No se muere. No. No quiere apoyar la comunidad. A ver. Quiero matar a este de uno, pero sé que no lo voy a hacer. Vamos a ver si. Bueno, no puede uno, se ofende dos golpes. A este. Bueno, es que le cae todo ahí. A ver, aquí vamos a ver cuando use los escudos de ese, por lo menos. Esos venenos con Scully Spoon no los veo buenos. Ahora con los cambios hay que... Hay mejores frente, claro, sí. Es que no sé si ustedes se fijaron, pero los cambios eran los que buscaban. Eso va a desestabilizar lo actual. Quien no está claro de eso, hay que revisar. Señores, nos va a dar un solo con esto, porque mira, tiene este ten, lo tiene hace rato. Hace rato que lo tiene. Espera, no voy a pasar esa vergüenza. Hace rato ahí tiene esa vaina guardada con ese scotch. ¿Qué pasa? Hace rato lo tiene ahí. Me va a dar un solo ahora. Me va a quitar 100 y pico mal veneno muerto. Come on, Denver. Interesante. Vamos a ver si gasta una energía empezando. No la va a gastar ahora. La tiro Ronnie. Venenos con Incisor, sí. Esa es la vuelta, como dice. Wow, de la que se me ha salvado este match, mano. No le he podido pegar. ¿Dónde están los Scott? Los Cotton, los Nimo. ¿Dónde están? Ah, que me lo quieren guardar para Navidad. Eso es. Hola, Mr. Root. Camillita. Buenos días, Camillita. A ver, que no me pego el Axe Kiss delante. Por milagro y obra y gracia. Nada, lo tiene ahora, sí, hay que matarlo. ¿Qué lo vamos a matar? No lo sé. A ver, yo creo que lo matamos aquí. 146. No sé si le pegamos lo suficiente. Vamos a tirar la aventura. Oh, casi. Con esa cantidad de CLP que tienes, puedo comprar un Axi. ¿Qué cantidad, señores? ¿Me quieren hackear con los SLP? Y se me queda 9. Lamentablemente. ¿Qué hacemos aquí, señores?
esto va de orden. Y esto también. Pero esta hay que cambiarla. Algo bueno, por favor. Bien, prefiero dejarle basura que otra cosa. Pero no me dejaron usarlo, los cotton. Qué mal. A ver. Tienes como $20 en SLP, bro. ¿Eh? Esos son para el premio del 24. ¡Ah! ¡Ay! No pasa. Dios, qué lejos está ese burst. Y él llegó. Le rompió el goda nítido. Nice. Ya tenemos. Exacto, tenemos el pajarito cantando ya. GG, bro. Ganamos. Ganamos, brother. Ouch, quedó vivo. Ay, que tiene un pangolín. Yo dije, pero ¿por qué quedó vivo? Es raro, ya me lo encontraba raro. A ver, tienes que a ver, tienes para irte al lado oscuro de la historia y comprar veneno. Nah, brother, nah. Yo no quiero. Señora, ¿qué está costando el SLP actualmente? Vamos a ver cuánto. 2 centavos, microcentavos está costando. Vamos a ponerle aquí, a ver. No, ni siquiera $20, bro. ¿Qué pasa? Eso no es $20 siquiera. No. No, lánzalo por la bola. GG, GG. GG, bro. Ay, ay, ay. Yo tengo como 400 SLP. Guay, ¿qué tú estabas haciendo con el SLP? ¿Tú estabas comprando de Axis? A ver, esto va al back, al front, al front. Ok, probabilidades de impacto en el front son inminentes. Pero vamos a gastar esto. Guardamos este otro y listo, listo. Gamer. Buenos días, bro. ¿Qué tal? ¿Todo bien por ahí? Que casi no has jugado. No, eso no se hace. No está permitido. Todos los días se juega 60 energía. 60 energía y 8 horas de stream mínimo. Así es, Rasta. A ponerte duro, 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 duro. Dale eso. Juegue en directo y no más, pero yo también juego en directo, así mismo. Bien, a la espera de hoy, ¿cómo quedan los peces? Sí, sí, estamos esperando eso. Estamos esperando eso. No, te aburre porque no estamos toditos nosotros en ese momento en el stream, brother. Pero créeme que con lo que estábamos ayer, no te aburres, bro. No te aburres. No hay forma, es imposible. Vas viendo todo lo nuevo. No, te entiendo. Ya con esto nuevo. ¿Cuánto hay tiempo por trabajo? ¿What? ¿Y cuándo hay tiempo por trabajo?
Yo solo juego 30 energía de las 60. Ok. Ya. No, claro, quien trabaja en verdad no puede dedicarse full tiempo a esto. Quien trabaja está en problemas en ese sentido. Sí, corté el directo porque mandaron a dormir. No, Rasta, pero ¿qué es eso? Me mandaron a dormir. No, come on, bro. Que mandaron a dormir al Rasta, no, no relaje. Nah, no te creo. Tú eres un lomo plateado con pelo en el pecho, Rasta. A ti no te pueden mandar a dormir. Bueno, se desesperó el hombre, lanzó el guila. Y ya ustedes saben lo que va a pasar aquí. Let's go, people. Let's go, let's go, let's go. Ay, no. Ay, ay, ay. Ok, ¿no se puso escudo? No, no se puso escudo. Soca. A ver, que hay que darle duro. No sé con qué, pero hay que darle duro. A ver, sería como pegarle esto, dejarle el sangrado y uno de estos. Señores, hará el trabajo el mid, que es el único que no tiene veneno, no sé por qué. Todos los venenos se han ido al back y al front. Señores. What happened? Sin escudo no se la dejamos pasar, aunque nos envenenemos hasta el tope, no importa. No importa, es darle. Romperle el corazón si es posible. Que no me des stun. Ah, stun va al back, excelente.
Tiene Gila. Uy, tenía pocos venenitos, pero creo que tengo pocos todavía para lo que le queda el de vida. No tiene escudo. Está sabroso. Está sabroso, señores. Dale. No, pero mándeme más cartas de ataque. Así no. Wow, señores, la de D'Artagnan no dieron. Ganamos. A ver, ganamos. Sí, uff. Estuvo cerca. Pensé que con esos de buffo le iba a pegar menos. Sabroso, sabroso. A ver, que tengo que arreglar algo aquí. No, Henry, no. Déjale el running, arrastra, tranquilo, brother. No sea así, no sea así. Ah, ese running está fuerte, mano. Estaba viendo ahí unas imágenes, unas portadas que tenía Rasta en los videos de él. Con su barbita y toda la cosa. Ahora lo destuzaron y la barbita tiene Rasta. ¿Qué hacemos? Se veía como más joven con la barba, no sé. Rasta, díganos algo al respecto. No nos deje así. No, ay, perdón. Pensé que era el back. Me iba a dar un infarto, brother. Uf. Oh, ¿qué hizo? A ver, estas dos van. Porque sí. Vamos, mantengan la fe, gente. Que viene una jugada buena. Sí, tiene una caquita ahí, un poquito en la cabecita. Eso es para animar a los ataques más fuertes. Dios, no me diga que me dio con la cosita gratis. Ok. ¡Oh, por Dios santo! Que no... ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué suerte que no tenía ese Nimo! Nada, nos engavetaron ahí el otro cotton, pero nada. Vamos a ver qué se hace.
Es que estaba en Bogotá, hacía frío, mano. Llegó el calor y se sacó el ron esta, Ay, nah. Señores, nos va a dar fuerte, Dios. Y eso es por no pegarle a esta vaina. Porque me pegó el cosito este de coste cero esto. Ganó una energía. Yo creo que no les debería quedar tantas cartas con el front. Vamos a ver. Sobrevivimos, yo creo, a un ataque del front. O sea, mi lógica es que no debería quedarle tanta carta del front. Perfecto, así mismo. ¿Qué es esto? Bueno, tengamos fe, gente. Aquí debe salir algo mejor. Ok, bien. 1, 2. Nada, solamente pegamos lo justo. Sí. Sí. Y ahí. Tiene varias cartas, ahora me preocupa ese double talk. Señores, no va a ser el double talk. Ay, ay, ay. Ve el inicio del stream y ve el final. Ya estabas. Contento, no, era que estaba contento, era que estaba contento. No, ustedes no son fáciles. No, Rasta, tu comunidad es peligrosa. La tóxica a nivel Dios. A ver, necesito mi double talk. Ajá, y ok, lo dejaron guardado para luego. Bien, bien, me parece bien. ¿Qué podrá salir aquí? Será basura. Yo no quería que me rotara nada extraño, pero vamos a ver. Ay, por Dios, no, esa no. A ver, la pegamos ahora, gente. Porque total, si tiene double talk, es lo único que vamos a pegar de espada en el turno que viene. Y es lo que nos va a permitir ganar. Porque aquí lo que viene son pura espada. Señores, D'Artagnan. D'Artagnan viene aquí. Uf, ya lo sabíamos, ¿eh? Lo que él no sabe que yo tengo toda la espada del mundo más 4. Señores, primera vez que D'Artagnan es útil. A ver, le voy a dar un susto que estos son 110. Ya. No. Están puros rudos en el stream. No, vale, así se trata. No, ¿qué pasó? Perdió. Apolo 11, señores, nos llegó. Cortamos a la mitad.
llevas dos de Kurosaki Ichigo. Ay, 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 ay. ¿No encontraste uno hoy de Levi o de Jujutsu Kaisen? Nada, voy a ver si lo actualizo. Ese me lo encontré por ahí, me lo encontré bonito. Dale, que te dio. Yo creo que el scotch se le puede poner al Chubby. Yo pensaba que tenía la otra bestia. Y sí, yo creo que el Chubby se le puede poner. Me mató con una espada, ¿en serio? Hay que exterminarlo. Tiene 5 basura en el mazo. Vamos a ver si le roto algo. Oh, come on, bro. Ok. Wow, le rotaron 3 basura y por esa cosa me pudo atacar. A ver. A ver qué sucede aquí. Tiene que gastar 3 cartas para matarme el trono. Bien. No creo que tenga la otra. ¿O sí? Si esa sangre... Uy. Uy. No, se me quita ahora, a ver. Nada, pero tampoco me muero ahora. Vamos potenciando un poquito el ataque. Ping y pau. Y quedamos a 1 de vida. Ah, nice. Nice. Tres. Bien. Ni bueno ni malo. A ver, si tiene la de coste 2, se pone feo.
Uy, ahí la tiene. Pero qué dicho. Bueno, creo que no me mata. ¡Oh, por Dios! ¡Qué susto! ¡Qué susto! Dije, nos va a dañar la mañana en este stream. Creo que la que hemos jugado la hemos ganado ya. Sí, 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 miren, la hemos ganado todas. La de esta mañana, miren. Ah, pero es que tuve una mala racha antes de irme. No, pero ¿qué es esto? 8, perdí corrida antes de irme. No, tengo 4 ya. Wow, nos faltan 4 más para nivelar. Ay, ay, ay. ¿En serio? Ah, ya sé por qué me pego atrás. Es que esos Poké van al back ya. Ya todo tiene explicación. A la primera que me salga el Poké ya estoy muerto. Bueno, en este turno que viene quizás no, pero para el próximo sí. Doble Poké. Ajá, doble Poké y el Stream. Que él tiene retain. O sea que va a pegarme el Stream y después el Poké. Ya está. Ya, los 2 Poké quiere decir que me va a tauntear el turno que viene también. Nada, hacer our best now. A ver, gastó 2 Poké. ¿Qué podría tener ahora? Ya gastó el Exekiss también. No, que va a tener una balda de energía. No, si no me mata el turno que viene. Dicho y hecho. Así será. Si no me mata ahora. Ah, bueno, ya está. Off, a uno. Ah, que tenía la burbuja. Si no, no nos gana. Wow. No nos mata, perdón. Come on, bro. A ver. A ver, a ver, a ver. Es... Me gustaría pegarle el running, ¿eh? Pero tengo que pegarle algo que siga bajándole vida. Si no, estoy en peligro. Ahí tiene 2 cosas importantes. Tiene lentitud y tiene sangre. Para él hacer la jugada obligado va a tener que sacrificar ambas. A ver, este turno que viene tenemos Coto. Oh, come on, bro. Ok, ya jugó los dos Cotton. Oh, le queda un Nemo. Le queda un Nemo, wow. Wow. A ver, creo que mato con esto. No, pero ¿por qué me hace esto? No. Ah. Bueno. Bueno, Babilonia. Haz lo tuyo.
Uy, qué suerte que no haya salido stream. Shortstop. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Oh, nice. Nice, eso está mucha basura. Uno, dos, tres. Creo que sí. Próxima espaditas y cosas así. No, no me voy a entrar basura, eso podría ser problemático. Ok, ya con 3 cartas aquí lo hacemos. El problema es que me viene solamente Babilonia. Con Babilonia matamos. Y creo que con las espadas ya resolvemos. Sí, sí, resolvemos. Bien, le queda una energía nada más. Bueno, le queda el niño. Ok, nice. Tu casa, sin vergüenza. Bien, 5 seguidas. Nice, nice. Parecemos invencibles, ¿eh? Con este equipo Tutti. Iba a decir AFK. 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 Pim, 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 pam. No, pero ¿por qué me hacen eso? No me guarden toda la energía. Mándenme aunque sea una. Come on, bro. Pero yo seleccioné 2 cartas. ¿Por qué solamente se cambió una? Joder. Desperdicié eso ahí. Quizás la próxima había sido una energía. Qué rabia. Habrá sorteo, pero lo habrá al momento de que se llegue a la cantidad de personas, de viewers necesario.
¿Será que está durmiendo este tipo jugando? Joder. No, come on. Estuvo FK, en serio. El Shady delante, ¿por qué? Ah, que tiene igual Gecko. Bueno. Ay, me gustaría haberse lo matado, pero qué va. Ah, qué mala suerte. Ay, Kurama. Nos va a dañar la... Nos va a dañar la racha. Ya nos jaló el Wall Gecko. Joder. What?
Sí, le ganamos, le ganamos. No, ya, ya. Uf, cerca. Bien. Tuve que ponerme serio, señores. Wow. Estamos invictos, señores. Estamos invictos en las últimas 7 u 8 partidas. GG, Lea. Ambidaman. Ambidaman. ¿Qué es esto? Ay, ay, ay. A ver, me interesa que la sangre sea lo último que se pueda quitar. Para que pueda gastar más vida. Ouch, 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 ouch. Vamos a ver qué decide quitarse. Ok, se quitó esto, pero va a seguir perdiendo vida, perfecto. Y no nos mata, creo. A menos que pegue el Little Piece ahora y luego gaste una energía y un Ronin. Bien. Ouch. Ouch. Ay, qué mal. No, era al revés. Joder. Ay, tiré el Goldfish primero. Wow, perdimos la oportunidad de dar un golpe extra. Y ese golpe extra podría ser muy importante. A ver, que podemos gastar la energía. No podemos hacer nada. Ya estamos la energía, entonces no hay con qué usar la carta. ¡Ay! Estuvo bien ahí, que no le pegó. Qué bueno que el Little Piece se lo llevó el otro. Uy, como quiera le dio. Ay, Tiny Dino. Oh, qué mal. ¿Qué hace? Dios, quedó a 5. No. No, a 7 stack no. Sí, eso es lo que necesitamos aquí. Ouch. A ver, tanto ataques con el back, debería tener carta entonces full con el front. Vamos a ver. Rage. Wow. Nos dañó la racha este equipito de Rage. Ah, primer anuncio, Lía, ¿eh? Ah, no, dañaron la rachita.
Luego de 7 u 8 partidas invictos. Uy, este back está... Ouch. Peligroso. Muy peligroso. Wow. Bueno, a ver qué pasa aquí. Creo que al back hay que quitarle un stack de cleansing. Cleans, porque después no va a poder utilizar libremente el risky y eso sería un problema. A ver. Oh. Ah. Muy tarde, no nos dejó. Troleamos. Esa animación es muy lenta. Joder.
Hello, buenos días, Nano. ¿Qué tal?
¿En serio? ¿Piensan mandarme nada más esta vaina ahora? No, ya, Nanos no apoya este canal ya. Nano anda por ahí vendiendo pleitesía en otros canales. Ya Nano no pertenece a la Root Nation. Uy, que tiene esta vaina, mano. Qué bueno que estés pensando que yo lo voy a atacar con el back, porque... Bye bye, Nano. Adiós. Ah, él cree que se va a ir por día aquí y va a venir como un santo, no. Me equivoco, Nano. Lolo. Hola, una pregunta y espero que no moleste. ¿Se sigue generando dinero? Me refiero al día de hoy, renta. Esto no es un negocio, Lolo. Esto es un juego, mano. Ya sí, es que no sé, tendrás la mentalidad de cuando entramos en el tiempo de food. ¿Será eso? Porque si es eso, brother, esto cambió totalmente. Esto ya no es lo que era. Lamento decírtelo. Aquí solamente, por ejemplo, podría ganar dinero que tú consideres dinero. La gente que están en el top. La gente que están en el top. Ríos, hola, ¿cómo estás? ¿Cuántos Axis tienes? Yo tengo ahora mismo, creo que 24 Axis. No tengo muchos, pero bueno, ahí vamos del pasito. Cuando se pueda. Gamers, ¿sabe que creo que en la página de Axitex Tech, creo que esperan a que sigan a que salgan todas las cartas para subir las actualizaciones a la página? ¿Por qué? Es solo en el competitivo. Si queda en los 100, 500 primeros niveles de competencia, es que puedes ganar. No, es que mira, tiene que quedar en top 200 como mínimo. Tiene que quedar en top 200, así que no le mientas. Esto no es una cosa de 20 ni 60 dólares. Tienes que hacer inversión. O sea, tienes que hacer buena inversión. Sí, antes era una checha, mano. Antes todo el mundo entraba aquí y vamos a hacer la diaria.
Y si no quería jugar arena, no jugaba y ya está. O sea, estaba facilito antes, pero ahora no, brother. Para tú estar en el top 200 tienes que tener un buen equipo. Un buen equipo, escucha bien, un buen equipo. Nada, que no quieras atacar con reptilito, ¿qué pasó? Jorge, saludos, bro. ¿Qué tal? Ouch. ¿Cuánta basura me voy a poner con esto? ¿Cuánto dura este Fear, en serio? Señores, recuerden, hoy deberíamos tener sorteo. Vamos a sortear algo de SLP. Hay por ahí una bequita, ya se pondrían de acuerdo con la persona que la va a otorgar, en este caso el señor Nanox. Y nada, eso es lo que esperamos que se haga en el día de hoy. Tiene que haber por lo menos algunos 10 personas en el canal de Twitch se ha conectado, porque obviamente no vamos a hacer un sorteo con 3 ni 5 personas. Y tiene que estar siguiéndome en las redes, tiene que estar obviamente en las redes, en el canal de Discord. O sea, no es que van a comenzar a invitar gente, porque tampoco voy a aceptar personas que no hayan estado, sino que necesito que los seguidores que han estado en el canal sean los que se ganen su premio por su fidelidad. Ganamos. Tato Yomai. Tata Yomai. Hoy aquí como que están, no sé, como durmiendo. Tenemos hora y media ya que iniciamos el stream y la gente, bueno, a excepción de Rasta, que alegró el momento, y Henry,
como que están apagaditos. Y no sé, no he visto a Víctor. Cosas raras. Eh, no, pero ¿por qué? ¿Por qué se guardan toda la energía? Dios. Dime, Nanox. No. Sí, sí, está bien, lo hacemos más tarde. Total, no hay quórum. O sea, no hay en la cantidad de personas que deban de estar. No hay problema, lo podemos hacer más tarde, no hay problema, hermano. Cuídate mucho por ahí. Uy, uy, nos vamos a comer aquí de todo. No, pero ¿por qué dejé esto de último? Joder. Ojalá bote una basura. Ay, nice. Uf. Uy, Dios santo, pero ¿por qué? Adrián es 01. Saludos, saludos, ¿cómo estás? Buenos días. Cuéntemelo, gente, cómo le amanece a todo. Oh, come on, bro. ¿En serio? Épico, épico, épico. Solamente falta que este no tire más que una carta o dos. Cuéntame, Adrián, ¿qué estás jugando actualmente en esta off-season? Come on. ¿Cuánta copa estás? Yo estoy esperando que comience la S2 por ahora. O sea, no estás jugando nada. Bueno. Nice. Aquí nos libramos de que nos tire el Kestren para este turno. Uf. ¿Y qué equipos tenía entonces, Adrián?
Me quiero armar algo más adelante y no gastar en cualquier cosa. Bueno, fíjate, de momento están saliendo muchas actualizaciones que tienen que ver con... Uy, Dios, me mató. Que tienen que ver con las cartas, las runas, los amuletos. ¿Tú jugaste la Season 1? Jugué Triple Pes. Llegué a Challengers. Ok. Ah, bueno. Los peces van a estar bonitos. Hoy tenemos noticias, ¿eh? Hay que ver qué tan bonitos van a estar. ¿Tú has estado viendo las noticias que están saliendo de las cartas nuevas y todo eso? Ah, no. Uy, hasta Goda nos lo todo. No, brother. Ah, que no le haya salido el show. Que trolea ahí al... Ok. Bueno, no puede ser peor. 15% menos. Esto es un pangolín. Ay, mira cuando viene a salir esta vaina.
A ver, Víctor, apareciste, brother. Buenos días. Concho, mano. Me tenías preocupado. Me tenía preocupado. No, todo tranquilo, brother, bajo control. Hablando con la gente VIP aquí. Los dos andan por ahí, creo. Los dos andan por ahí. Yo no recuerdo si Rasta iba a hacer stream ahora en la mañana. Habría que ver ese tema. Ah, pero ¿qué hice? Gasté la energía de balde, no. Debí dejarla ahí, nada, cama. Tenía una energía ya. Ah, troleé ahí. Ah. Bien. Lo bueno es que no tiene runas que sean peligrosas. Ok. Ah, perdí. No. D'Artagnan, ven. No, señores. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, señores? ¿Qué es esto? Todas esas espadas, señores, D'Artagnan puro. Ni D'Artagnan me ganaba. Uy. No me gusta este equipo. Hidden Charm. Hidden Charm. Uepa, mira cómo empezó. Sabroso. Mira cómo empezó. Ay, que tiene un innate, ya. Ah, esto es un equipo peligroso totalmente. Tiene 8 ya, wow. Que viene entre el rey solito. Por lo menos ya gastó el primer running. Que yo a hacer él me lo hubiese guardado también, no sé.
Come on, bro. Feo, muy feo, muy feo. Uf. Ah, que no le queda energía ya. Bien. Bien, me dio chance. No, come on. ¿Qué pasó? No te puedes rendir por eso. No, brother, no. No, si te iba a jugar suavecito.
Estamos activos, dice Víctor. Ya van a decir sobre peces. Nada, me van informando entonces, me van diciendo. Ya, sí, ya es hora de que inicien a dar esa info. Cuando sepan de koi y de clear, la cola y los ojos del pez, me avisan. Deberás colocarlo, verlo, mi pana. ¿Ah? Voy a transmitir parte de esa información. Vamos a hacer eso ya que me lo dices. Pegar esto. Pegar esto. Bien.
Veneno está fuerte, te cuesta ganarle. Sí, está fuerte, mano. Veneno está fuerte, sí. Wow, mira todo el escudo que se puso, no, hombre. Wow, es que esto es como tener esto es tener un pangolín. Uy. Bueno, última oportunidad. A ver, si tiene riflet me hace algo fuerte. Vamos a... Oh, no, no tenía. O tenía un escudito sencillo. Ah. ¿Ya estarán transmitiendo acá? No, lo de Axi todavía no transmite. Bueno, cuando estén transmitiendo vamos a chequear un ratito el tema de las cartas. No, no te preocupes, Víctor. En Twitch sí lo voy a poner ahí. Pero ya lo otro... Ah. A ver cómo es. Sí, también. ¿Sabes por qué Irwin pega 65 y yo lo tengo en los 3 chasis y con amuleto épico y no pego 40? Mira, primero que Irwin sigue varias condiciones y es que la cantidad de cartas que tengas en tu mano es lo que define qué tan fuerte vas a pegar. Segundo, si tienes vulnerable, te pega un 20% más y creo que ahí es que está el tema que tú me estás preguntando. Fíjate en eso, Jorge, que creo que ese es el tema. Lo he intentado con muchas cartas y con vulnerable y nada. Es que depende, o sea, es lo que te digo. Envíame una partida en donde a ti te peguen fuerte y yo te voy a decir el porqué. Porque créeme que no puede haber algo extraño. Y obviamente tienes que tener también el amuleto de más 3 de pegar, para que te puedas también pegar algo extra.
Está bien, está bien. Pero qué raro, porque si me está diciendo eso, tú tienes que tener alguna partidita guardada por ahí. Ese vulnerable me lo pegó la bestia ahorita, joder. Pero ahora que tú lo dices, Jorge, yo he pegado fuerte con esto que tú dices. Bastante fuerte. Y lo he hecho con vulnerable. A ver, ya ven, aunque no me vean, estoy aquí. Alright, 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 alright. 1, 2, 3, 1, 2, 3.
ok, Víctor. Es en Twitch, ¿verdad? Que tú lo vas a ver, ¿verdad?
Bueno, vamos a ver parte de este evento. A ver qué hay de nuevo, señores. Out of 32 is now completely different. They have now changed, upheaved everything, and it's now totally new cards. And that is a huge number. Only one was not changed. Facts. So we are gonna be here for a little minute. Make sure you buckle up. Now, as you guys know, I'm a reptile. Normally, I'll be eating aquas, but today, I'm supporting the fishies. And I think we have some panelists with us today that absolutely love the fish aquas too. We're gonna introduce those guys to you. Uh, Take a look. Who's with us? Let's go. We've got Logic up left. You can start, my bro. What's up, guys? I'm Logic, uh, content creator and aqua enjoyer. Hello, everyone. Hope you guys are doing well. Logic, Nice. your energy levels are gonna be way higher in about 5 minutes. Let me tell you, bro. Vamos a ver. Aquí Nice, está great. Rohan, el canalla. Hello guys, my name is Rohan. I am from Argentina and I'm super happy to be here and sharing with you the aqua changes. Yes, sir. The Lionel Messi of Aqua right there. Yeah. Awesome. Yeah, let's go. Go ahead, VMG. Hello everyone. I am VMG. I am a Filipino content creator for Axie, and I have mained Aquas since my first day in Axie up until now. So I'm very excited. Nice, awesome. Solid. And Wham. Yo, what's up, guys? So my name is Wam. I'm from the Philippines and from Metatate. Yeah, I've enjoyed Aqua since V2. So tonight's the night. It's going to be special. Yeah, thanks for having me. Yep. Let's go. Let's go. This is our panel, everyone. These are the people who will be commenting and reacting on all that you are about to see. The chat is more than welcome as well. We see you there in the Twitch chat. If you've got any comments on anything that you're seeing, feel free to throw it there. But for now, we're going to go wild. We're going to go nuts. And we are going to visit all of these aqua cards right now. Yes, sir. As you know, we just said 31 out of the total 32 cards will be changing. So we've got a lot on our plate today. We are going to be moving as fast as we can through some of these changes, but trust me, where our attention will be needed, it will definitely be spent. Before we get into the cards, however, like we've seen on the other days, we do have some mechanics to explain to you, and there's a couple, so we're gonna want to read through them. Like we said before, every single card reveal like this is absolutely live. So I'm ready. I'm gonna enjoy your guys' It's reactions going to be as wild. much as seeing these cards, man. So let's jump into the mechanics. Reg, you've been amazing at reading these off the past few Thank you. days, Thank so you. you can take this one for me. Awesome, awesome. Quick shout out though from the chats from Theban. Wham number one Korean Filipino is what he's saying in the chat. Well done, well done. The All right, number here we one. go. First reveal. Three new mechanics. We've got bad luck. Bad luck is Yep. part of Jinx. We'll talk about that in a bit. But what bad luck does is it increases Jinx damage by 5 per stack. We'll see Yes, the sir. Jinx mechanic in a bit, but this is bad luck right now. Then we've got Bubbles. This Axie's single attack cards deal bonus damage equal to 1.5% of its current HP. And then it turns into a bubble bomb upon reaching 5 stacks. So there's a few 5. changes right here. 5 is kind of fat. Yeah. 5 is kind of That's a fat, lot. but it Yeah. might, yo, we gotta wait for the cards before we make any statements just yet, Logic. Hold on. Is the percentage the same though as before? That is something a bit. I think there's an additional point 1 compared to before. Ah, Yeah. so they've Okay. increased the damage a bit. That is big. And then Bubble Bomb itself, now it cannot be dispelled. So there's no more Orandaing Bubble Bomb away. That's big. When this Axie uses a single attack card, Bubble Bomb detonates and deals 20 damage to all enemies. Fairly the same with the inclusion of cannot be dispelled. And I think that's new text as well, right? Single attacks are the only ones that trigger Bubble Yep. Bomb now. So Not no AoE, not AoE bubble multi. bomb explosions.
Awesome. So far, so good. Panel, what do you think? Guests? Bubble now it's about the Aqua's health I because it believe says so. of its current HP. I believe so. Before Yes, That was sir. the changes enemy HP. things. You're right. Yeah, You're yeah, right, yeah. Rohan. It used to be based on the HP of the opposing axis, but now I believe it's based on your own HP, which Yeah. should be. Yes. It's like a Hearty Warrior in a sense, based on Uh-huh. your Yeah. own axis max Definitely will current HP. combine nicely with that rune for sure. Awesome, awesome. All right, so far so good. Let's move on to the next slides. And here we go. We've got the actual Jinx itself. What does Sir. Jinx do? Whenever this card is drawn, your furthest axis receives 10 damage plus 5 more damage per bad luck stat. Then apply one bad luck stat to that axis. So this one So, is quite difficult, right, to understand. First and foremost, what I read into it is your furthest axis receives 10 damage. Now, I don't know whether these summons will be able to take that damage for you because it specifically says axis. That's something that we might have to figure out as we go on and progress. The 5+ damage from bad luck stats. That's going to be something that these aquas might be looking to take advantage of. What it means by saying then apply one bad luck to the axis, basically the opponent who is receiving the Jinx card, right? Once that Jinx card takes effect, the axis that put that Jinx card in the deck will receive a bad luck stat. Oh yeah, no, and wait. that's Apologies. Wait, it's actually the axis that takes the damage receives bad yes, luck, and yes, then Yes. it Yeah. increases the damage yes. on the axis that has more bad luck stacks. Apologies, yeah. Yep. And then what happens is Mm. there is no limit apparently to this bad luck stat. So the more jinxes that get triggered, what happens is you take 5 damage more, your next jinx will deal 20, your next one will deal 25, so on and so forth until that axis goes down. And that's a Yes, sir. new jinx right there. And then lastly, Giant Bubble. This is a tool card. It is based from one of our new runes. If you Yep. look at the substack of what it does, we've got a Giant Bubble rune that says solo. Add one giant bubble to this axis card list. So that axis will have one extra card called Giant Bubble. And what it does is it's a zero cost to begin with. It's innate and it's retained. So it stays on the hand. It's at the beginning of your game as well, and what happens is all axes gain one bubble if you use this. If retained, its energy cost goes up by one, and it adds three bonus bubbles. So the first one adds one bubble, that's a zero cost. The second one is going to add four bubbles, and that's going to be Yep. a one cost, and then it caps at 5 rounds, which So means you it's can going to get add 16. 16 you could bubbles. 16. literally wait a minute, right, and go crazy with these bubbles. Of course, you are increasing the energy in which it costs to use, but this is where the game gets a lot more in depth here. There's going to be a lot more decision making here. Maybe playing it early is an advantage. There's so much that comes with this, and it starts to open up, our understanding of how broader the outplay ability is becoming in Axie right now. This today is going to be crazy. We have not even gotten the cards yet. That's true. We're just in the Wow. mechanics. How do you guys feel right now reading all of these? This is all of our new mechanics, by the way, that has been introduced right now with this Aqua Day 3. What do you think, Logic, about this so far? It's pretty fat. I mean, it seems like Curse is definitely still going to be an Aqua thing, so I kind of like that, especially with the Jinx and the bad luck stacks. The giant bubble is super interesting. So you hold it 5 rounds, Yep. you get 15 plus one, so 16 bubble stacks. And then bubble stacks is Yeah. capped at 10. Or what is the cap of bubble? Is there no cap? Oh well, bubble turns into a big Bubble bomb. bubble, Big a Yeah. bubble bubble. bomb. Sorry, a big There's bubble. It there's turns into no a bubble cap. bomb at 5. Right, Okay, so okay. there's no cap on how many bubble bombs you can actually have. So as I long as you're stacking them up, Okay. you basically can collect them. It being part of a rune, the giant bubble as a tool card, you're definitely gonna have a team that's engineered, towards these bubbles. So Yep. So if I understand this correctly, for example, if it's at max stacks, you get 5 energy, you use this. What happens is all of your axes get 16 bubbles, which get converted into 3 bubble bombs and 1 bubble stack each. So that Yeah. is a lot of bubbles.
It's gonna be a bubbly, bubbly day for the Aquas. Yeah. Actually, I think the Aquas game has been is. known. Oh, I'm sorry. You can Go go. ahead. No, Go no, ahead. yeah, Go Yeah. ahead. PMG. Yeah. Actually, I think one of the So images of enemies. Aquas is they're known for the setups. They it actually takes patience to play Aquas in V2, and I think this translates to V3 because of this giant bubble mechanic right now. Okay, I think we're getting a little update here just to let you guys know. I believe we're talking about bubbles with this. It states here that this Axie's single attack cards deal bonus damage equal to 1.5% of its current HP. Um, I'm not quite sure. We might have to update you guys No, later. no, I In got it. I got it. Don't worry. You Don't got worry. it? Yes. So what's happening is it's still the enemy's HP It's actually. not the actual It's Axie's not Okay. HP, your so own. It's basically the not your enemy. own. Yeah. Just been Okay. confirmed by the devs that the bubble damage stay. It's not like Hearty Warrior where it's based on your max HP. It's still based on your enemy's HP, of the max HP of your opponent's axes. So that is a quick errata from the devs while they were Yep. here. So Nice. good stuff. Good stuff. And Rohan, you were mentioning something as well. Yeah, I was gonna say that I think the game is starting to make a lot more sense now that I see these end game win conditions like giant bubble Mm. at the end of the game, maybe with Blood Moon when everyone is low on health. It's gonna be a game changer. So Yep. I like it. I like it. Nice. I think we might see a lot more down that avenue. Yeah. Being able Vamos a to ver si end the esos game, peces setting es up the real la mid game información, tú towards being sabes. able to No end hay the que game in verlo. certain Yeah. ways. But I think we might just be ready, right? Vamos a How we ver, vamos a ver, feeling, vamos a ver. guys? You want to go on to these cards? Ready? Ready? Yeah, let's go Let's to the Yes, jump cards. right sir. to it. Let's go. Let's go. Boom. Oh, there's more Let's actually. start. Sorry. Ah, Actually, this is just additional info for the same stuff we talked about in the first few days. Dispel removes a buff, Dispel. same as before, up to 3 stacks or 3 turns. Remueve un Cleanse buff. removes one random debuff from the target up to three El stacks or objetivo hasta 3 3 turns. stacks And cleanser is o, negates o up to 3 3 stacks rounds. or 3 turns. So the only addition to this Cleanse is it still works as before, quita but un instead debuff of removing random the buff or debuff, you only hasta remove 3 three stacks. Y stacks slash cleanser 3 turns. So if you're hit with vulnerable for 8 turns, you only remove 3 turns of that when you cleanse Yeah. that, basically, Now, not the whole Dispel movement. has seen a nerf. Ok. It used to Tienen tres remove cosas que a hacen lot lo more, I mismo, pero con believe. So diferentes this is objetivos. it's balancing, but I think we might see more Dispel options, so it does make yeah. sense. So Awesome. Let's go. This is it. yeah, I was teasing you for too long, but now let's do it. Let's start with these cards, fam. All right, we've got eyes. Telescope is the same as all the other eyes so far that have the same idea of Blossom and Scar. If initial, select an aqua card from your discard pile, otherwise select it from your draw pile, and then you Yep. banish it. You put the selected card on top of your draw pile. So it takes from discard or draw like all of the other cards. Clear is new. First, you draw 2 cards instead of I like this discarding one. first. That is quite a change. And then you discard 2 from your hand afterwards. It becomes unstable now. Before it's banished, now it's unstable. That's one of the things that is to note of Clear. Sleepless is totally new as well. Same attack damage, but you now select to target the furthest or the closest enemy. You apply vulnerable for 2 turns on that axis as well, and that's going to be big. And then Mhm. Gero, if the target has fragile, deal 20 bonus damage. Otherwise, apply fragile for 4 turns. And that is Yes, sir. Shout the out to first all eye. of those Giro eyes. I know you guys are out there, but what's interesting to me here is the sleepless card. I mean, guys, you're taking a look at the first 4 cards that we have today. Does anyone have anything that stands out to them? What do you think, Wam, about it? For me, it's the sleepless. So Ojito, for example, like ojito, last season, que there's this Sleepless comp with da double aquas, vulnerable. right? You're cutting Wow, out. se Wam, acabaron los I Little can't hear you. Piece. Hello. No, it's good. It's good. Nice, Wham, you está good? eso, Yeah. man. Yeah. So Qué yeah, bien, so there's this comp qué last bien. season where you play double aquas then a beast front, and usually you run the beast with little piece. Since now this part now sleepless has already vulnerable, you could like value it early on, right? So there are times that the beasts from last season couldn't even value it. So right now there's a good chance that you could use the sleepless, given the option that you could use it in the furthest or in the nearest. So Mhm. yeah, I think this is a pretty good Yeah. card. Facts.
Anybody else got a card that they really like? Clear was really interesting as Ah, well. está bien, me interesaba saber qué iban a hacer con mis dos cartitas. Yeah. Aside from clear, I think the update with clear has minimized the risk because before Bueno, you need to discard two cards only. But I vulnerable, think el same que with one, tenga my giro da favorite one frágil is the por sleepless cuatro because turnos. before you need to use a beast front for with Vulnerable lethal por place dos, o to sea have que that el que no lo vulnerable aprovechó effect. But ahí, now we can la macó. comfortably play triple aquas because now aquas have that Yep. vulnerable effect, which is very interesting for me since I love triple aquas. A lot more Yeah. Well, flexibility. there's a lot more surprises in here for you guys. Yes. So, Yeah. if you guys are ready, we can move on to the next slide. Trust me, there's a lot to get Yeah. through. So, Yeah. we ready? Let's go. Yeah, There's yeah. a lot to talk about. Ears. Ok. Now, totally different ears. Nemo. 50 shield. Escudo ahora pone Target Nemo. What? any This ally. Escudo card gets me pone every Itini. Oh my time, god! bro. I know. Oh, tiene un I'm Gain sorry, retain. one but Esta forget about carta Nemo for a second. Let's just talk. Wait, Let's just go straight to All it. right. Look to the cuesta right side. I was 9 avoiding that, but energía. here why we is go. Tiny Oh Fans no! Let's talk 400 about it, damage? bro. Oh Hold on. All What? right. What Let's is talk Pega about happening? that. Yes, 400. that is Wait, what? 400 Yo, up Tiny there. Fans busted. A ver, reduce la energía de Yeah, Loki costo de busted. esta carta por cada Wait, Me Yes. too. level de energy burst. One No, of your energy eso no se va a bursts. usar So go for nunca. energy burst, get Tiny Fan, burst him for 400 damage, and That's an Axis Okay, AP. so if we bring Huh? the level down just a little bit right now. The first time I saw this card, I'm not gonna lie to you, like I shit myself. It's real. Like, what do you mean 9 energy, 400 damage? Think of Tiny Fan as almost like a spirit bomb. That's how it was described to me. But think of it as like a spirit bomb. You're really gonna engineer your entire gameplay around maximizing the value of this card. It's very in depth. Let's take a look into into the actual wording here, Reg, if you want to go for it. All right, all right. So Tiny Fan, it costs 9, yes. It dishes out an Axie's worth of damage. What it Yep. does though is that it retains, and then this card costs 9 energy, right? It's written up there, but it you reduce the energy cost of this card for each level of your energy burst. And energy burst is, for those unfamiliar, you start off with energy fragments. First Yep. round's 15 energy fragments. If you accomplish all of that, it turns into one stack of energy burst, and then you get one extra energy forever in your following turns. And then after that, it's 12 to get the next one, and so on and so forth. And what Yep. happens is, as long as your energy burst increases, Tiny Fan's cost reduces. So, for example, if you've got one energy burst, you've got 4 energy the next turn, Tiny Fan becomes 8 energy. If you've got 3 energy bursts, that means you've got 6 energy. Tiny Fan would also cost 6 energy. So it scales the more bursting you do. And this is one of the payoffs that I believe Meat Value and El Azul are talking about, where ramp is now a Yep. thing in Axie. Ramp You is ramp to definitely a a thing. payoff card, and this is one of the payoff cards that we are seeing right now. 400 damage on an ear. Believe yeah, I mean, me. it's 9 Wow. energy, but Okay. you can get Upstream Fighter, right? Which should Uh-huh. get you more fragments. Yeah. Yeah. Hmm. Yep. And Yep. yeah, I feel like you You can piecing the puzzle definitely together. play this. You just need Upstream Fighter for sure. That's Um, true. and there's no cap, right? in Upstream Fighter, so you can play 3 of them. I mean, yeah, It's not As far as essentially, we I will be know. reducing your damage quite, quite a lot. It does reduce 30% on damage output, so there are some constituencies around it. But yeah, you're putting the right pieces of the puzzle together. But I think the rest of the cards will also open up a lot more. Yeah. But we Yep. have skipped over two Yeah. other cards here. So, I was so going we're left gonna to take a right, look. but we took 400 is an eye opener right there. It's an eye catcher. So we went for Yeah. Tiny Fan right in the beginning. One of the cards that actually helps this work is Nemo right here. Let's talk about that. Nemo is target any ally. You shield that ally for 50 shield. Then you gain a 1 energy fragment. Afterwards, you gain 1 bonus energy fragment per Nemo card in your deck. It's capped at 3 Nemo cards. And I believe we've got a lot of different Nemos. We've got ear Nemos, we've got tail Nemos. So there's a lot of Yep. options to fill up that cap at 3 Nemo cards. So that is one Yep. of the that's not the payoff card. That's more of the glue that makes a ramp deck work. Is one of these.
but they're Yeah, both on Logic the just had same to disappear to the ears, shop or though, something. is the thing. But yeah, I think He's Logic gone straight to the marketplace. Left his chair. 400 Marketplace is couldn't gone. handle 400 damage. And then we've But got no, Bubble I mean, Maker. No, yo creo Miguel, you play eso a no se va lot a of jugar aquas, nunca like you esa said. carta. Cuando esa carta se vaya a Just jugar, reading aquí va into a pasar Aqua's un Tiny Fan and then estruendo. reading Nemo as well, No you can puede see that ser. energy fragments and ramp 9 abilities energía, dice Yeah, que va starting to bajando una become like energía some por of the cada nivel de aquas can burst do. que tú How do you feel about aumentes, it? pero si acaso hemos visto que I think aumentamos these dos of course niveles, are o sea, from the de 9 va a first bajar a early 7, versions of ¿cómo tú vas a early gastar versions of 7 V3. energía? Aqua players would Bueno, quizás actually only stack the con el bubble tema de que points, tú but aumentas burst at tan rápido, this mechanics right pues va a here, llegar I un think they're momento que va, encouraged to qué stack sé some energy yo, fragments. I think there are a lot of a bajar supports from the root stones a or additional 5 a cards 4 in energía, pero aún stacking up así, that energy fragment, wow, es muy making a fuerte. setup 4 for energía Tiny para Fan. pegar But I think Tiny 400. Fan is only Ya con considerable 4 energía in pega using 400 against está certain bien. comps O sea, at the no lo veo beginning. tan mal. Yeah, Makes it's a sense. big damage output. It's Yeah. definitely burst, like you said. O sea, Spirit por lo que Bomb. veo. You're going to be playing an entire game towards, bursting that much energy and that much damage out onto the opponent. So, Makes but sense. yeah, man. And Bubble Maker as well is a return. This mechanic is return. If you don't use this, it goes back to the top of your draw pile. It's Like a similar blackmail, to retain, almost. but not as broken as retain. So you have to draw it again. Target any ally when your turn ends. If not played, other allied axes gain one bubble. So you either use it for the shield or you passively not use it to gain a bubble. And that is a new concept right here. It returns to the top of the draw pile, but you passively get one bubble to each So of you your can axes. just keep the bubbles coming and coming and coming, but you really have to think about, okay, I'm limiting my card draw by one with this. So That's true. That's true. You're playing with 4 cards. So that is a new concept, totally untested right now. It's like you're blackmailing yourself, but you get a bubble stack basically for that. And that is something that we'll have to figure out if it's worth it. What do you think but we about gotta it so move, far? right, Reg? We gotta Yeah, move. yeah. Yeah. We Yeah, got so much more still Oh to wait, go. This is the I first have a thing to comment. first few cards right here. Go ahead, go ahead. Yeah. Was that you, Wham? Yeah. So yeah. Go ahead. So we know Aquas as this aggressive comp, right? So seeing these three cards alone, like Nemo, Bubble Maker, and Tiny Fan, you could play Aquas in a different approach. You could be defensive to get that energy burst up and use Tiny Fan at the end. So you could not play that super aggro Aquas. You could play like a defensive Aquas as well. Yes. So I think this is too much for me to process. So yeah. It's a Uh, lot. Trust me, the one theory crafters are gonna be crafting. one thing to think about. Yeah, honestly. Yeah. Facts. Now, I want to see in the chat your variation of Tiny Fan because it should not be called Tiny Fan anymore. I've seen a few Daddy Fan. Bro, go crazy. No, Daddy fan. este pana fumando en medio de The fan en is medio de la real. presentación, Let's move on eso to es lo the que está next slide, chulo. Qué man. falta de respeto, Rohan, I know wow. you're staying quiet, but there's probably a Yeah, lot yeah. of thoughts going on in that brain, but we'll touch on it for the next slide. All right, we've got Ear Still, Inkling, target the closest or furthest enemy again. Very similar to Vulnerable, where you can now target whichever axis you want to target between back and front. Shuffle a Jinx into your opponent's discard pile, and this is the new Jinx as well. This is the Jinx with the bad luck. So that is a new concept right there in one card. Following that, Yep. we've got Gill, which attacks all enemies for 20 damage. So now you've got an AoE card that's not Earwing essentially. You attack all enemies and all allied axes gain one bubble. Totally new card. And then Sea Slug as well. 60 damage, half of the damage from before. But now you also cleanse one time. You gain one cleanser. It's basically a half a Sea Slug for half the cost as well. What do you guys think about this? Let's talk. Let's start with Rohan. Okay. I think seeing so many cards that can target the closest or the furthest enemy make me think that maybe we are gonna start seeing the carry axis in the middle, maybe. Ok, redujeron a la Which is mitad gonna make the game a little el Cisglu. weird because you can just go up front and Makes sense. run over them. But Y le I dieron think más valor that's al a Inkling. nice change.
Very smart. I Very think this Está smart. change is bien. definitely Lo de los in response bubbles, to the way that we've kind of been no seeing sé, está un beasts. Of poquito course, we don't nerfeado know ahí, yet. Beasts 20 could be para que absolutely te dé igual las with bubbles a so many todo. changes, but Yeah. having that No sé, eso backline as como que like no a se vio muy closer bien. axis, El cleanser this le definitely nerfearon, kind le of bajaron makes la you think mitad de again. lo que This pega. adds more to Igual the le bajaron la durability mitad of de la of the energía y lo que te da un cleanser. Lo dividieron a mitad. Yeah, this is Ahí, good. la I única really que like salió this, bien ahí fue honestly. Inkling. I Esa mean, es la like única carta que I'm salió very bien. biased. I love Aquas, but Sleepless, Inkling. I mean, you can target the furthest enemy with both cards. So I was playing a lot of Shrimp last season, so I'm kind of very excited on what happens to Shrimp because, I mean, Sleepless Inkling is already a base like aqua card that's mainly yeah. combined a lot. So being able to backdoor with it, super That's nice, true. super nice. That's true. Yeah, That's it kind very of true. unisons. It comes together. Awesome. N- Awesome. Now the AOE charms make more sense Yeah, because for Gil. Aquas, yeah, had maybe 2 or 3 cards that Yeah. did multi-hit or AOE, so now it makes more sense. Well, Yeah, I'll raise the because suspense for you. oh, There's more stuff coming with the AOE. But Miguel, you were about to say something there? Sorry. Good. It's one. no, it's me. Yeah, so Oh, it was basically one. like My bad. we have sleepless, we have inkling, cards that target the front or back. We have Gale that attacks all of the axes. So we're probably gonna see less front to back aquas and maybe the rise of AoE aquas, right? Mhm. Yeah, it's a thing. It was already was a thing, so well, maybe we'll see. We'll see. Let's move on to the next slide. I don't want to skip over some of these things too quickly because they Let's are go. Let's go. huge It's a changes. lot. But It we are is gonna have to move. a lot. Yes. So now we've got What that mouth do? mouths. Mouths is, I think this is the only slide for mouths, I believe. So that is 4 cards on mouths. We've got Lamb, 95 damage. Target the enemy axis with the lowest HP. Piranha. Lamb deals 25 less damage per 25% HP the target is missing. So the weaker the opposing axis, the weaker the damage of Lamb is. However, if it's full health, you dish out 95 damage. That is a lot of damage for mouth card. Correct. Everyone just went to that meme with loads of calculations in their head there, bro. Like I was reading that one and thinking, okay, so how much damage am I be doing? But in my opinion, potentially a buff for sure for Lamb. Yep, yep. Totally different mechanic on Lamb, but buff, as you said, in general. Catfish, totally different now. Catfish does not heal at all. Catfish is another AoE card now. It dishes out 20 damage, it attacks all enemies, and all allied axes gain 1 bubble as well. Bubbles. So there's now an Aqua AoE sub theme that is showing up, as Wam said. Mm-hmm. And then we've got Risky Fish. If initial, deal 15 more damage and apply Fear to self for 4 turns. So this looks like it's a debuff on Risky Fish. It used to be 70, dishing out 20 damage and applying Fear to self for 2 turns. So Two now turns. Yeah. it's 85 for 4 turns instead of 90 for Fear for 2 turns. So this is a Yep. debuff on Risky Fish. Quite fair considering Risky Fish was the only mouth, I believe, on most of the aquas in the whole of the seasons. Catfish Yep. is playable as well, but Risky Fish has seen the most play, I believe. Well, And yeah. then Risky fish Piranha. was almost called non-risky fish because it wasn't risky at all. So like now at least there's a bit of risk with the card itself. True that, true that. And then Piranha. Piranha dishes out 50 damage. You can target the closest or the furthest enemy as well. You steal HP equal to 40% of unblocked damage. What is 40% of 50, for example? That is 20 plus 20, I believe, is Yep. the number. Yeah, So that I is believe that those is bubbles will probably help that as well. yeah. So this is a 70 damage card as well. 50 on damage and 20 to take from the opposing axis to add to your own. If that's my understanding of this card. So that's a 70 damage card right there. What do you guys think about this? Let's start with logic. Lamb. It's I guess it's good as like an opener card. It doesn't like I kind of like the fact that it kind of scales down. 95 base damage is a lot, but I think it's okay based on 25 less damage per 25% HP missing. So
what is that? That's 95 or 25 times 3 if they're at 25%. Mhm. This It's is what I told you, bro. Them numbers 15, be 10 moving. damage. Hold on, let me get the calculator. You can do the math. 25. Anyway, No, any, I any, believe it's 95 damage, and then if the Axie's at 75% HP, you dish out 70 damage, and then if Yep, it's yep. below So 50%, at you the lowest, it's 20 damage, which that's really nothing, right? So yeah. I yeah. think Lamb's okay. Oh, two of our guests got disconnected. For anyone who's unaware, they're together in the same flat right now. So Yeah. I think their internet got a bit haywire Yeah, because they It's just so came good. from It's so a good. basketball, an Axie streamer basketball event, and Aqua's won as well. The Team Aqua's Aqua's won won. there as well, and Yeah. it looks like they're winning today here with these card changes. Also, I think, yeah, like you were saying, Logic. Lamb seems to be more of like an early game card. Getting some of that value in early, but where when they have a lot less HP, it becomes a bit more. Of a hindrance, to be honest. But a lot of yeah. changes to these mouths here. Obviously, Risky Fish, rest in peace. There's still some usage there, but I Still really some like the usage the for idea sure. of Piranha. How are you feeling, Rohan, about the mouth changes? Yeah, I was thinking that I'm super happy now because this all these cards that let you target the closest or the furthest enemies Yeah. makes the game a lot more skilled because now when you face this aqua type of archetypes, you're gonna have to Mhm. predict who the Yep. enemy is gonna hit, and you can get outplayed or you can outplay your enemy. So now you add this layer of decision that it's kind of 50-50, but still Yeah. add uh, a little bit of skill. So yeah, I'm Facts. happy I about love that. this. It's like the poker face, man. Secrets are going to be a lot more Yeah, yeah, yeah. valuable right now. There's going to be a That's true. lot of hidden player versus player things that are going on in each game, which is crazy. That's I true. think And we are missing two of our guests, yeah, but I think, I'm so sorry, but we gotta keep this show let's moving go. forwards Let's go. because we got still so many cards to go. There's a Yeah, lot. can we talk about Piranha a little bit though? So this steel equal or steel HP equal to 40%, is that like old bloodlust effect, essentially? I believe so. Bruh. Yes. What's happening Right? now is because this was mentioned to us as well that because Bloodlust was removed in runes, there was a bit of a feels bad moment for all of our Bloodlust players. But the main Mm, reason is we're showcasing it now is because you don't need Bloodlust anymore. The effects are now in the cards of the in the card. Axies themselves, and we see that in action, like that in Piranha right there. So you're right. You're right. It is. So, This is wild. we back. The boys They're are back. back. We're Thank back. goodness. It's good to see you back. Yeah, Yeah. temporarily lost internet. Just Yeah, Philippine it's all good. things. Yeah, But Chad you are said he went back. to the marketplace to Yeah, buy you some went to the apples. marketplace real quick. Hey, well, Yeah. the twist right now, though, is the fact that you are back as we move to the back cards. So let's see it. The one card that did not change is here, and you'll see it straight out of the gates. It is, in fact, Hermit. So sad faces for Hermit, but to be honest, it was already a good card, negating all damage. Makes sense. So Makes sense. Yeah. Should we move to the next slide? Yes, I believe so. Let's jump right to it. So Hermit here has not been changed at all. This is the only one out of 32 Aqua cards that has not been touched whatsoever. It stays the same. You target any ally, negate the next attack on the target. Yep. Blue Moon has changed in a sense where you still get the same effect of drawing a card, but aside from that, you can now and target not as chain well them. the closest or the furthest enemy. Limits changed as well. You can now play multiple blue moons. It's just that you can't draw the card from that other blue moon, basically. Yeah. So it's now a bit of a buff on blue moon. So we might see a bit more of that. And then we've got goldfish as well. 60 damage instead of 70. Nerf on the damage side of things. But if you have at least one skill card in your hand, you gain 2 energy fragments. So this is one of our ramp ramp cogwheels that make the Yeah. ramp payoff happen, basically. This is a cogwheel of the ramp team. Yeah. Goldfish now adds 2 energy fragments if you've got a skill card in your hand, and these are our first of the back changes.
What do you guys think? Let's jump to our Aqua guys who were away for a bit. Let's start with VMG. Okay, so first of all, I'm putting the puzzles together. I think the cards that has added effect of being able to target the furthest enemy is actually a buff because you like get a free sun stamp and you can still put a charm on those cards. And I think Goldfish is very interesting because I'm actually a big fan of Goldfish with the 70 damage and draw card, but now you gain 2 energy fragments minus the 10 damage. So I think it's a 50-50 for me now. How about you, Still the same. I think Goldfish is a good card since the concept of ramping up cards. But one thing I could think of is that all the aquas that usually the players have right now are still usable given the Sleepless Inkling, Blue Moon, like the synergy of consistently hitting the back, consistently hitting the front. So yeah, I mean that's good. Like given the added effect, I think that's a nice thing to be added onto the card. Awesome. Are Facts. there any Yeah. teams that are formulating now? Any concepts of Bro, Axie? Logic is in the chat right now, literally putting theory crafts together. So, take the gems where you can. This still is early doors for Yeah. sure. But there are a lot of combinations that are Yeah. quite Feel obvious. free. Feel free to talk about it here. This is the right place to talk about it. What are you thinking about Logic in terms of builds? I mean, you just go the normal stuff, Sleepless, Inkling, Piranha, Blue Moon. Yeah. All of those cards can go closest or furthest, so you're Yep. already going front door or back door. Backdoor. I'm thinking Strip is probably gonna do the same thing. Hopefully, Copium. I'm Copium. actually in the marketplace right now on my second monitor, and I'm just like watching things fly off. So it's Uh-huh. pretty interesting. Yeah. It's Um, been the same pretty much every day though. Like you see yeah, that type of Axie just being cleaned out the market. Reps yesterday, same with today. It's gonna always happen, isn't it? That's true. That's true. Awesome. All right. Let's move forward. Should we move We got on to another the next back slide? card coming up for you here. This one surprised the. I'm not gonna swear, but it surprised me. Ooh. It surprised me, bro. There's a lot of text across the field. Let's start with the shortest text. Sponge. Sponge is 3 energy. It retains. Target any ally, convert all bubbles on the target into bubble bombs. So that is wild. I had the devs explain this to me earlier today. Or the team behind this actually explained this earlier to me. So for example, if you've got one bubble and you use sponge, it converts that into a bubble bomb. If you've got 4 bubbles, which is the maximum before it becomes a bubble bomb, you convert that into 4 bubble bombs on that axis. I see Logic shaking his head Why, bro? right now. Why? I'm Oh going my crazy right god. now. Like Oh anemone, my perch, god. all this is just making me go crazy. Like perch Awesome. is like old puffy. I'm Yep. forgetting Everyone's what saying the Poppy spell's is called. back. She came Yeah. back with a new face or back. Yeah. So perch is consume all available energy. Attack all enemies, so it's a puffy that swings at everyone. Base Mhm. damage is equal to 100% per energy spent, then deals 20% bonus damage per energy spent. There's a perch table as a tooltip as well on the right side to show the multiplier to show the total damage based on Yep. the energy spent. And it looks like this is another of those ramp payoff It's a late packs. game cleanup, bro. Clean up on aisle 4. That's what they should call perch, bro. Are you crazy? 5 energy, your base damage at 15. Your new damage is going to be 75 with a double multiplier. You're doing 150 across the board. Why did Gila not get up? What? Oh, don't even Yeah, this start me shit off, bro. bussin'. Like no cap, They it's didn't so want to do good. Gila like this. Attack all enemies. So Gosh. this is AOE, right? You go. Yeah. Yeah, perch Yeah. is an Yeah, AOE bro. This is card. I will break your face.com. So you I go don't know, like bro. Just like Gil catfish perch, Then you've maybe. got an AoE team. And you But got an Perch is AOE also a aqua. ramp card as well, so it can work with the energy burst sub mechanic as well to No, just hombre, hay shoot for muchas de las 5 cartas de los energy peces que están kilohertz. media nerfeadas, mano. So there's a lot of different things happening right now. Anemone as well, 85 damage, big damage on the big anemones. damage. Huge. Whenever played, this card loses 30 base damage though, so it drops to 55. And then the next one drops it to 20 plus. But whenever you kill an enemy,
With this card, all anemone cards No, reset mano, their pensé que base los peces iban a damage estar by más up to duros, pero se 85. requiere mucho This will actually sacrificio work well para with que like un an pez AoE pueda, build pueda because hacer algo. you're gonna force O sea, ok, Axi muchos into a golpes, lower muchos HP, fragmentos, vas a electrify tener him, opciones de early damage to him. energía. I somehow No han find a way to mencionado use the nada de battles si el until he tema gains de las damage cartas van True a that. seguir True rotando that. What do you igual, think de que about van this, a Ray? dar dos o tres al Anemone can empezar, go en to zero, turno zero 2, damage. 4 y It así. Eso can, también yo creo que sadly. deberían hablar, It bro. can Okay, go to so zero. Porque no hace nada tú con I tener think cuatro it makes cartas more y sense to 19 play with energía. O like sea, no sé two or si three me or entiendes. O four sea, extra hay algo anemones. complicado. So when you kill with one of them, all of them resets. I mean, if Yes. you play only one Yep. or two, assuming the other anemone is I think gonna yeah they do move the same. separately. Hmm. Yeah. But You're right. the reset is it's It's all everyone. yeah, Yeah. All of them. Yep. Oh, So you Yep. could have double anemone, save one at 85, yeah, continue to use one and then reset, and then you kind of like switch back and forth. So the yeah, anemones, yeah, A lot of they sub come in game. with a different look. No yeah. more heals. Yeah. No more heals whatsoever. And these are our new back cards. Wham, what do you think so Wow. far in general? Send Perch is interesting because it's like literally a new way to look at it, right, from the past. But I think Anemone's like the past Showstar. That's true. So Showstar goes through right 90 damage. So this is 85 base damage. You don't really you don't really need to use Showstar if you're not gonna kill the target. So it's basically the same thing. You don't really need to use this if it wouldn't kill. If the only reason to play this is when this is like one of the best cards on your hand. But yeah, the most interesting for me is the Sponge and Perch. Awesome. Awesome. Excited to hear that a lot of new stuff happening right now on the Aquas. How do you Yes, feel so sir. far, Gila? Bro, to be honest, I'm pretty blown away. There's so much to change. I feel like this so far has hurt my head the most. It doesn't take a lot to do that because really there's a lot of air in there. But we've got four more slides still to go. And as you know, Hermit was the only card that hasn't changed, which means the next four slides will have 100% change cards. So why don't we get right into the Let's next go. set of cards? Let's jump to the horns. We've got Babylonia, 60 damage. Target the closest or furthest enemy. Apply vulnerable for 2 turns. This is Another the one. same as Sleepless, but on a horn. Totally different mechanic on a horn right You there. can double up, keep You that can double up. vulnerable stacking. Awesome. And then we got Teal Shell, 30 shields. Target any ally. The target gains 20 shield per card played before Teal Shell this turn. It used to be do nothing and get shields based on the cards used before Teal Shell, It but was now booty cheeks before. Let's be real. it's So got like the 30. additional Yeah, 30, that's big. it's nice. It's a huge 30 right there. And then Clamshell. Big attack 65 compared to most of we've seen so far, which has at 60 for effects. But this has the added effect of gaining one energy fragment if this attack causes unblocked damage. So there's a Yep. ramp gear here as well. There's a cog right here in Clamshell. First of our horns, what do you guys feel? VMG? Hey, I think I'm seeing a lot of the elements on the cards. I think the game is pushing us. I think it's unfortunately, pushing yeah, us to play Miguel is simple, choppy right now, brother. I simple would love to hear what you had to say, bro, but honestly, the stream's not gonna be able to hear it, unfortunately. But um, I'm seeing a lot of stuff in the chat. There's a lot more cards that want to get released and put out there. Wow. Hopefully we're in a position right now where VMG your connection's set. Maybe we go again. Try again with that one. Yep. Eh, mic Oh, check. it's still the same. It's still copy. Yeah, my bad. I think everyone can expect. It's still the same, my bro. Yeah, Chat's going unfortunately, shield guys. Ronin. Shield Ronin on Teal Shell. Yeah. What's yeah, interesting it's now pretty is much. Babylonia and Sleepless apply vulnerable. Yep. So you're maybe that's a nice combo. That's true. Great combo. Um, Thank you, Rohan, as well. yeah. Initiative, bro. Maybe Also, you should co-host this, bro. yeah. Also, I was thinking that Days, the course card Days, is dead, right? Because Sleepless does not create any days. Yeah. And also Shade Exchange
also. So maybe Days Mhm. is get out of the game. Potentially, yeah. right. We've You're seen right. it phased out. I don't think any cards are contained. Well, no cards have contained it so far. We only have a Yeah. few more cards, Makes sense. and I'm Makes sense. There's another quite one that confident got that's gone. phased out as well so far. Reptiles, the stun has been removed as well. So we see a revamp on mechanics. Not sure Yep. if we've got those in the future Axie classes, but so far, yep, we've been seeing a rework of a lot of the mechanics right now. You're right. You're right, Rohan. I have So also another question. The Inkling card puts the Jinx in the draw pile or in the discard pile. I don't I remember. think it's draw. I really do think it's draw. Wait, I can go Yeah, back and check for you really I'll have quick. a because look as well. It a lot of is sports cards. discard pile. Discard pile. Discard Oh, pile. okay, Yep. Yeah. okay, okay, Yep. okay. So we've got that mechanic though. Confused the Yeah, it was confusion Bueno, eyes ya, of ya plants. I'll tengo put dos it in the draw vulnerables en el pile. equipito. World was Ya straight tengo into dos a draw as vulnerables en well. el World as well. equipito. But But yeah. this one, Tengo a discard pile for Inkling sure. y tengo a Yep. Babilonia. Good shout, good shout. Me Good gano to see that fragmento as con well. Clamshell. Pa, 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 pa. BMG, should we Nítido. try one more? Vamos bien, vamos Check. bien. Mic There you check. go. Yes, yes, we're back. Let's go. Y podemos atacar donde queramos, a Actually, ver. I think, with Sí, all the adelante o atrás, no absence importa. before, I think the game is pushing us to play triple aquas, which is I'm a big fan of because I think pairing them with the other classes would have an effect on their setups. And so far, Yep. these cards have synergies with one another, so it would be very fun theory crafting for aqua lineups. So yeah, Awesome Facts. to hear. Aquas seem to do well together, and that's like Yeah. a common theme throughout Axie, and I like to see that returning back to the class itself. Yeah. VMG himself has been playing triple aquas for a year or so in V2 and V3 as well for a while. So yeah, we've got triple aqua believers right here. Facts. Let's Well, go. we still have some more horn cards to reveal to you. I think we have 3 more Yeah. cards. Again, Anemone is gonna And be in there. Koi. There's, I there's wanna some see Koi, I interesting wanna see ones. So Koi. why don't we Right. why don't we I want to see transition Ranchu. over? Hey, Cool. save that till last. We're gonna look at the other horns. Let's go. Let's transition. Awesome. So Anemone, same as the other Anemone we saw. It is 85 damage and then gets reduced by 30. This is the other combo piece of the Anemone sub Aranda. game. Oranda, less damage, 55. Less energy, 1 energy now instead of 2. Target any enemy. Dispel the target 1 time, and you Facts. target any enemy. You can dispel Any the beast. snipe them. Basically, remove the rage stacks of the Snipe beast. them. It's Let's wild. go. It's I wild. think somebody better call ADRD up because we're gonna need a calculator for Shoalstar here. I don't even know what's going on here, bro. Awesome. So Shoalstar is now not an attack, it's now a skill. And what happens is you target any enemy, whether it be front, back, or middle. If the target has less than or equal to 90 HP and no shield, El tema deal de las 90 anémonas damage to como the que no lo target. entiendo, es If the un nerf target fuerte doesn't que die, tienen. you do Lo del nothing, espadita and está bueno Shoalstar porque por lo actually menos puedes dishes 30 atacar a damage cualquier to yourself. enemigo y So darle this su is the dispel change in Shoalstar. al enemigo, It doesn't do pero anything. I asked does. lo this, de I asked Shoalstar this, como que and está apparently raro. it does not. It's O only, sea, it's like, tarjetea a cualquier it's like, enemigo because y it's si not este a track enemigo anymore. tiene menor o igual a It's 90 a de skill that vida tries to one shot an y no Axie tiene who's 90 or escudo, below. If not, le you hace fail 90 that, de you fail the daño. check, and then you dish out 30 damage to yourself. Hey, you Si fishies no needed this, man. muere, Too damn pues powerful. entonces You tú needed a recibes nerf, 30 de bro. daño también. Get rid O of sea, Shoal. Get him out of no here, bro. sé, He doesn't need that Shoalstar anymore. como que I mean, tiene un it's a free nerfeo rocket medio stamp, extraño ahí. right? So it's just like Damn. either Yeah. No sé, no 9 me damage gusta. Yeah. rocket stamp or It's a 30 cleanup. damage. No, It no, really con los is. peces no es que han And also logrado it's tanto. good for goldfish because Genera it's a mucha kill, it's a energía, skill. genera muchos puntos, Yeah, yeah, muchos yeah, yeah. fragmentos, Hey, Right. good. Hey, bro. pero this como is que why no we are tienen down, como un bro. ataque como Right, explosivo, right. fuerte, de verdad. O sea, Wow, no what do you son think about como, this, como las plantas que tú dices, bueno, The mira, aquí thing tú le that pones interests esto y me tiene is Leafy that she's y the pega duro, o being a sea, one cost and no Orana sé. being a Esto lo one veo cost. como So más one problem energía y to Aquas fragmento last que otra season cosa. was like Quizá breaking with two van a heroes and tener, o everything. sea, los So peces van a tener 10 I don't know energía what are the sin changes problema, are gonna be, pero es como si but pegara normal. one O problem of sea, Aquas is porque todas las definitely cartas están solved, súper nerfeadas, o sea, la pegan poquito. in this like Mira ese update. So I anémona. think that's Cuando fine. tú And juegas, yeah, and I esta think carta having pierde Oranda at 1 30 energy
de damage. So O sea, that se empieza con the like 85 y ya that para la bigger próxima Pokemon tiene hits him. 55. But it Y changes cada with vez the que tú dispel. Like it only matas a un dispels enemigo one con time. esta Like is carta, it Time, like yeah. todas las one Is it anémonas, one stack? yeah, one Yeah, ok, stack se les or if we resetea. refer Bueno, back to dispel as a bueno, mechanic, it's now only going to bueno, remove sí, 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 las one anémonas están tan random bien buff ahí. from the Si lo target up to matan, 3 ese es el turns, detalle. three yeah. turns Porque esa worth. es la Yeah, condición que le yeah, están okay, poniendo okay. ahora. It's Si not tú as matas broken al as enemigo, si before, no lo matas, but it is more functional. está meaning peligroso el they uso de give las you one anémonas. energy less. Está I think that's peligroso. what they were going for, A lot basically. more access for it. On But this, yeah, yeah. Wham, you touched on a great point there. To be fair, I think like storing these energy fragments is definitely something that the Aquas are looking to do, and that kind of moves us as the whole. The meta now isn't so focused or oriented around energy tails, which I think is massive for the game itself. So. Yeah, man, it's dope. It's dope to see. We have tails left, which I'm famous for the tails, of course, but we got some Steve aqua ones to on get the into. chats 1437 Shoalstar is the dude on the podium with the champagne bottle All the way at the bottom. Bro, they needed this, man. They needed it. Too many of these cards are all the way at the top of the podium. You got about 5 cards standing on the #1 spot right now. So let's get into these tails. Ranchu is coming up, and oh my god, let me tell you, it's the last slide, so you're gonna be teased a bit, but There's another one. There's another one. no, there's two. No, I know there's 2 slides for sure, but the last slide has Ranchu on it. But we are going to go into the first slide of Tails right here. Get the sniper out again because Koi is coming to get you. Oh, Koi's big though at 130 damage. You can rocket stamp for free from the front or the back. 130 damage to energy cost. And now Nemo. Everyone has been waiting for the Nemo. Everyone has Nemos, I believe, and this is one of the key changes right here. Nemo gains 1 energy fragment for 0 cost. Select 1 Nemo card from your draw or discard pile and put it into your hand. So you've got the Nemo ears as well to select from. Little So that stack can 'em. choose that. Or a Nemo Nemo that's been tail. discarded, basically. That's not been used. You can now select that, bring that back up, and use that as an energy fragment. I honestly think the Nemos are all intertwined. The term select 1 Nemo card, I don't know, someone might have to correct me, devs, give me a message if I'm wrong on this, but I think they all link up, right? So you could be using a Nemo tail and drawing a Nemo ear card into your hand as well. If that is the case, then you're going to have a lot of deck fluidity, and then being banished cards as well, you're thinning your deck out as well, which is going to be huge for these Aquas. Makes sense. Makes sense. Edumox in the chat. Nemo. And everyone's commenting at Nemo as well. Chuck Fresco in the chats with Nemo as well. Everyone is having a good time looking at these Nemo changes. Rush to 5 energy, sponge and catfish, according to Axie Cowboy. There's a lot of potential tech that is being discussed right now in the chats. This is exciting people up. Tadpole as well. Tadpole, select the closest or furthest enemy. Dish out 60 damage, shuffle a Jink. So this is exactly like Inkling that targets, that destroys the deck as well. This is our first of the new tail cards. VMG, what do you think about this? I think the strengths of the Nemos from last season is its early potential to burst out the front lines, but now I think Nemos is going to be used for the No, ¿qué hicieron con los Nemo? No, brother. No, coste 0 nada más para ganar fragmentos. O sea, fácilmente nada, gasta los 3 Nemo arrancando la partida. O sea, vas a agarrar, coges los 3 Nemo que ya tengas ahí en el mazo, los tira y ya, y vanish y amén. 3 fragmentos. That gains you energy fragment. Nemo's kind of nice because I guess you can like. No me gustó lo de los Nemo. Ramp on that turn, but I mean it's a banish card. I think that's what kills it for me. Carrot is way better. Kotaro Mouth is way better. Sí, el Koi está sabroso. El Koi está sabroso porque ahora tú puedes decidir dónde atacar con la misma intensidad.
in your team to be allowed Eh, to do this lo much malo damage. es, sí, el I like shortstop the fact también, that you el can go shortstop front or tiene back with algo, o it. sea, está Same bueno thing for y tadpole no, too. está So así, está it no. really does seem like Aquas are more Pero so mataron a Nimo, use mano. hit Tú the sabes front lo or que, hit o the sea, back imagínate kind que en of el equipo tú tienes tres gameplay, Nimos. which Ya, I don't really sacaste enjoy. uno, ya puedes sacarlo los tres, Yeah, porque te fair. lo manda a buscar ya sea de Awesome, la pila de good to descarte o hear. en el deck. So far, No so good. importa. That's our Chun, chun, first chun, of lo the tail saca, chun, 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 cards. tres fragmentos, Any se acabó questions? Nimo, Any vanish, pum. harsh reaction so far? Ah. Everyone's happy with what we've been seeing. We've got the last slide. It's gonna be exciting. Esta Are you ready for this? anémona, And I do want to perdón, el say, stream just está before we bien. transition into La this anémona, last perdón, slide, que presentaron ahora shout estaba out to bien. you guys today Vamos a because ver this ahora. is the highest viewer count that we've hit. So shout out to all you guys Ok, coming out. dejaron, This has Ranchu been la such a dejaron hype igual. reveal, and here we have it for you Vamos a guys, ver the la last of vaga. the tail cards. Ranchu, let's Dice see. que cada vez Awesome. Ranchu Go on, que Red. tiene is 10 a fragmentos Grandma's de fan energía on an Aqua. Attack all enemies. Apply vulnerable for 2 turns. Grandma's son fan uses it for 4 consumidos. turns though. Después de So this one consumir attacks all 40, enemies, dishes out 20 damage este to all of efecto them, se and detiene. provides vulnerable to all of them for 1 energy. So that's quite a shift that we're seeing right now for the Ah, Aquas. y que van a... Navaga No, is now a power. It has innate. You start the game no, with no, no, Navaga. no, ¿qué And then hicieron? what happens is whenever you have 10 energy fragments, you don't use them for energy bursting. It gets consumed. Bueno, Stream And sigue haciendo en after esencia lo consuming mismo. Ya no te 40 tauntea a ti, of pero... these energy fragments, this is done. Pero sí Navaga le happens, tauntea al and what enemigo. happens is all of your Axis cards are reduced by 1 for the Bueno, rest of está the bien battle. eso. So you're This- gonna Porque have eso to de get your tauntearte a ti calculator out for también that era one, una but espada de yeah, doble well, filo. there's Esto va a ser definitely como el Stream va a ser something ahora como un And then Poki. shrimp as well. Target the furthest enemy. El apply shrimp es un taunt to that Poki ya. enemy for 2 Ya turns. está. It's boosted in terms of damage up to 60 from 40. And there's Also no more no initial- self-taunting. And no initial business as well. You just I apply. know, Logic, I'm gonna go straight Well. to you here because we spoke about shrimp earlier on. Like, how do you feel about the shrimp change? It's okay, I think, just because it's only targeting the furthest enemy compared to before where you can target anything. So you can kind of backdoor anything there. But you can stamp this, right? Question mark? Yeah. Well, Exactly. I believe. I mean, Jatster probably or Hale will clear it up on Twitter later, but I think stamps don't override card text, so maybe I not. You know, if you see. Earth stamp this or Moon stamp it, I don't think it will change. Or like if you rocket Um, stamp it, right? I believe you so. wanna be That able to- works. Potentially, That works. potentially, yeah. That works Okay. potentially. Yep. You can get a So- confirmation on that for sure. Yep. So this is all of our new Aqua cards. How you guys feeling with this? Rohan, what do you think so far of what you're seeing? I mean, I think the changes are huge, so I'm still processing. What I was thinking is that shrimp does not taunt yourself anymore, so that's maybe the nerf part, because sometimes it was good when you taunt yourself Yeah. at the back or at the mid, but yeah, I think I don't know. I like it. I like it. Awesome. I like the changes. Yeah. It's honestly, I don't blame you for being overwhelmed by all this information as well. But yo, VMG, Wham, you know our Aqua guys, how we feeling over there? Same with Rangchu. I used to play Rangchu season 0, so I think the card like for 2 seasons, 3 seasons is a bit underwhelming. So I'm liking this new change, especially the AoE cards are introduced to Aquas. And back then people used to play Rangchu with paralyzing jellyfish, but now the Rangchu's effect itself has vulnerable, right? And the past effect of paralyzing jellyfish is already gone. So I think this is fine. And yeah, because like it's super lackluster, like the past effect. So I think Rangchu's a good card. Awesome. Great to hear, guys. This is all of the new changes for Aquas so far. There's a lot to process. We can't see it right off the bat, but this is gonna shake up the metagame fully. Oh, This was sure. one of the biggest changes apparently for all of the classes. So it's gonna be a wild, wild ride that we will People are be saying I need seeing. an instruction manual for how to use Navaga. Navaga. Yeah, Navaga is Cafe really NFTs. interesting. It's like Too much. I'm trying to
kind of digest Navaga as well, and Yeah. Yeah. It's it's a gonna take lot. some crafting. It really is. Yeah. It really is. I think a lot like this, like we said, this is definitely a shake up to the meta. But you know, we've kept you here for an hour and 15 minutes. I appreciate you guys honestly sticking around for this. This has been a Yeah. fun one. Yeah. Any last words from you guys as the panelists? Because we are about to close this shop up. Aqua Life, baby. Aight. Aquas, hey, show your love. Let me know on Twitter what your favorite Aqua cards are. There's already some stuff popping around, and let's continue this hype, man. We're 3 days into it. We still have 3 more days to go, so we don't even know yet if these Aquas are as broken as they might seem. But Yes, yeah, you're right. you know, You're right. Reg, yo, we've had Uh, fun, man. I Yeah, think, it is. Chat is going wild still. Lunatic in the chat, Extra Rai in the chat. They're saying this is a step in the right direction. Everyone's happy Yep. so far. Lunatic wants a bit more vulnerable stacks on Ranchu, but I think there might be a Potentially, lot of changes across all of these cards in general still that we're not yeah. seeing just yet. We've still got birds, beasts, and bugs to show, Oh, so it's gonna be Yeah. fun. wait, did we not see Telescope? We did. Yeah, Telescope yeah, in the we did. beginning We is the same Oh, as right at the Blossom. beginning. Yes, Yeah. I Yeah. saw it in the chat. And I was like, wait, I don't even remember. It makes Yeah. sense why I didn't remember it, bro. Yeah. All right. So before we head off, let's go for final words one by one. If everyone's happy with that, if they want to plug Yeah. anything, Logic, start with you and go ahead. Yeah. Do you think? Yeah, I mean, shout out you guys, Reg and Gila, you know, for being the host. This has been amazing. I'm having a great time just watching Gila laugh. You know, I've just been watching him a little bit and kind of giving us These reactions cards are on this crazy, side. bro. And to the rest of the guys here with me, I know you guys are all Aqua enjoyers too. So I think we're looking pretty good for Nice. season 2. And yeah, shout out actually I'll wait on the other one. But yeah. Other than that, looks pretty good. Pretty happy. Awesome. Oh, yeah, bro. Rohan? Yeah, thank you guys for having me here, for inviting me. I really like the changes. I think that having all these maybe win conditions with the bubble, with the Navaga, and all that stuff, it's gonna make the game much more fun, much more. You will have to put a lot more of decisions and skill into the game also. So yeah, I think season 2 is gonna be great. I hope so. Awesome. Understand. VMG? So I would like to thank Sky Mavis and Sir Nix and Axie for giving us the opportunity to be one of the panelists. For all the Aqua users out there, I would like to say Aqua Supremacy. I am very happy with all of the changes because this is a different type of approach. A lot of difference between the you see cards you click type of meta from the Aquas. Now we have to think very deeply into your crafting and playing. So this is going to be a fun season for Aquas. Awesome. Facts. And Wham. Yeah, like what the boys said, I'd like to give a thanks to Sky Mavis and Axie for inviting me here. But yeah, I like the direction of the patch right now because all Aqua players out there know like there's a flow chart in playing Aquas for the past seasons. Like you already know what you're gonna play. There's not that much skill or thinking involved. But right now, with the introduction of the new mechanics going front to back, like converting the bubble into bubble bombs and everything like that, it really puts like it's in the correct step like for better skill in game. So yeah. Yeah. That was a huge thing we needed to tackle as well. But yo, Yeah. I want to say thank you to all you guys for being here as well. You've been amazing panelists, and it's been a load of fun. But yo, Reg, we still have 3 more days in store of this, man. We You're still right. have You're right. 3 more days. There is a lot more coming. As we said, beasts, bugs, and birds. That's a lot of bees that we'll be seeing. That is going to be wild. Lunatic in my back. Oh, there they are. Look. Yeah. Do a little teleporting if you guys want to. Mm. Shout out to those guys. They also were just playing in the Axie basketball event that happened. Team Aqua won and Team Aqua won today for sure. I think me and Reg are ready to sign you guys out.
No sé, gente. I don't know. No sé, estos cambios. Nanox. No sé, estos cambios no me gustaron mucho. Sí, algunas cosas están bien. Algunas cosas quedaron bien, quedaron bonitas, pero es que no sé, no me convenció tanto. Es preferido ver los reptiles, las plantas, pero esto de los peces, solamente veo mucha energía, pero no veo como mucho desenvolvimiento a nivel de poder pegar fuerte con ellos. Sí, tienen mucho vulnerable, sí, pueden atacar detrás o adelante. Hay que verlo esto en funcionamiento, de verdad. Hay que verlo en funcionamiento, no sé qué decirle de esto. No sé, nunca un cambio de balance como este, cartas, me había dejado como tan como crudo. Tan crudo es la palabra como que define esto. No sé. ¿Ustedes qué piensan de esto? ¿Qué les pareció a ustedes? El cambio del COI lo veo bien. Ah, te perdiste. Bueno, ya va a estar en el Substack, va a estar ahí ya la información. Ni me atrevo a hacer un video al respecto. Ni me atrevo a hacer un video, en verdad, no sé, está raro ese cambio, no. Nada. Muchas cartas de coste 2 que ahora bajaron a coste 1. Ok, hacen lo mismo con la mitad del rendimiento que tenían. Bien, pero como que no. Es que no me encuentro en ese cambio. Y sí, hay algunas cositas otras cartitas que sí, que se vieron mejor beneficiadas, pero no sé, enfrentarse a equipos de Leafy en esa lead, en donde casi las axis de peces que son más agro que otra cosa no tienen casi escudo. Uf, eso hay que verlo. Eso hay que verlo. No sé, ¿qué ustedes me dicen? Bueno, bueno. A ver, creo que se debería hacer un cambio de todo, no todo lo que quedarán satisfechos. No, claro, no todos quedarán satisfechos. Yo creo que peces era lo que más proliferaba al inicio de la season. Y por lo que entiendo que muchas personas no van a estar muy conformes con todos los cambios. Pero sí, para los que algunos es malo, para otros es bueno. Sí, sí. Sí, me gusta el tema de los vulnerables. Hay muchos vulnerables con los peces ahora. Pero nada, a los Nimos no sé, a los Nimos le dieron un golpe de estado. Rasta. Koi está maravilloso, Koi está bien. Koi está bien. Por Koi me siento bien. Por mi Koi y por mi Babilonia y por mi Inkling es que tengo dos vulnerables. Tengo dos vulnerables aquí, me parece. Los dos son vulnerables. A ver, este Inkling es vulnerable. El Sleepless creo que pega adelante y detrás. Tengo dos vulnerables. El Risky Fish, yo creo que lo mataron un poquito. El Coin Ice y el Goldfish. ¿Qué te digo? No sé ni qué decirte del Goldfish. El Goldfish hicieron algo como que si era. A ver, como que si tenía una carta de skill o algo, como que te daba fragmento, algo así era.
Amigo, ¿qué piensa de los peces? No, pues ya lo estoy diciendo, gente. Ni bueno ni malo, vamos a decirlo de esa forma, porque es que hay que verlo en funcionamiento. Hay algunas cosas que vi que la mataron. No me gustó el onismo y eso se lo digo a quien sea. El onismo no me gustó porque prácticamente lo que te dicen a ti, usaste un Nimo, jala todos los Nimos que vengan porque ya puedes jalarlo de la pila de descarte o del deck, lo jalas y lo juegas ahí mismo, ya ganaste 3 energía, pum, se fueron los Nimos, ya, no hay más Nimos, 3 fragmentos de energía y ya, eso es. O sea, no hay nada más especial que eso. ¿Qué ustedes ven con esto, con los peces? A ver, la idea de los peces era meter basura y energías, o me equivoco. ¿Tú que lo juegas? La idea de los peces sí, pero el fuerte de los peces era el agro. El pegar. Sí, te metían basura, pero te pegaban igual. ¿Me entiendes? El tema ya de la generación de energía se quedó en fragmentos. Y lo de pegar sigue. No del todo tan con tanta intensidad, pero sigue. ¿Qué es lo bueno? Que ahora va a haber vulnerable. O sea, va a haber vulnerable por de sobra. De sobra va a haber vulnerable. Y entiendo que quizás lo que pegue un poquito menos con el vulnerable se ayuda. Sube un poquitito más. Pero es que hay que verlo todo en funcionamiento. Porque estamos hablando de que vamos a pegar mucho porque hay vulnerables. Sí, pero tenemos unos reptiles ahí que son unos asesinos. Tenemos unos reptiles ahí que se ponen cada vez más escudos. Tenemos plantas con Leafy, por ejemplo, que sabe que te van a hacer el amor de que te vean. Entonces, esta temporada va a estar que yo no sé. Ya yo no sé. Henry, yo me imagino que ya tú estás en el market buscándote Inkling y Babilonia y Koi. Ay, déjame ver cómo subieron. A ver si subieron de precio. A ver si subieron de precio, porque yo tengo que ver eso. A ver, Inkling, Babilonia, Koi. Ok, hasta ahora van bien. No le han subido mucho. A ver, ¿cuál es la espalda buena, señores? Díganme cuál es la espalda buena porque yo no vi como cosa buena ahí. Sí, va a estar bueno, pero háblenme de la espalda. ¿Cuál ustedes vieron que estaba bien? Blue Moon. ¿Qué hacía Blue Moon? Que no recuerdo. Dale, que lleva 2 ya. A ver, Blue Moon. ¿Qué era lo que hacía Blue Moon, señores? No me acuerdo. El Risky no está muy... Robar carta. Ah, roba una. Le pusieron un límite. Sí. Eso me fijé. A ver. No me interesa mucho ahora. A ver, háblenme de ojos y bocas de pez que estén interesantes. El clear me parece que sigue haciendo lo mismo, ¿verdad? No, pero vengan. No, pero ustedes tienen que ver esto, señores. Pegas al último y al fondo, ¿eh? Telescope. No, que tan caro ya. A ver, Telescope y aquí tengo Lamp también. No, que es una locura ya. Vamos a ver. Con Telescope. Con Telescope hay 2. Y con boca de Lamp. Cuestan $13. Ese porque no lo sabe. Y el otro cuesta 64. Y me lo estoy imaginando que ese precio se lo subieron ahora mismo.
Vamos a quitarle el telescope. Vamos a ponerle clear y algo más. Con clear y risky aparece en $9. 14. Y el que sigue ya viene con piraña, cuesta $128. Hay dos de piraña que cuestan $128. No. A ver, quitémosle los ojos de clear. El que vendría que más o menos estaría interesante cuesta $15, que tiene Hero. O hay uno con Sleepless, pero ya está en 28. No está mal, no está mal. Este ya me imagino que estaba así. A ver, chequeo, rasta, vamos a ver eso. Vamos a ver ese que dice rasta, que dice que es su bebé. El Bemba. Ah, está bien ese. Sí, ya le dieron vida, gente. A esos que vendían a $1, ya le dieron vida. Me parece que esto está regalado ahora mismo. Vamos a ver. Vamos a buscar las partes. Anémona. Lam. ¿Qué fue lo que le vi en la espalda? Nimo y Giro. ¿Con qué la oreja? Con Inkling. A ver, que están baratos todavía. Están a $3, ¿eh? Están a $3, pero hay de que un pez de eso mate a uno. Que se renueve el 85 de daño. No está mal. Imagínense pegar con una primero 85 y después con la otra anémona. Las anémonas se targetean. O sea, las anémonas dicen si van delante o atrás. Confírmenme eso. Que no recuerdo. No, hay una balsa de peces de eso que tú tienes. Una balsa de peces a $3. Wow. Yo la tengo front. $3. Perdón, $2.55. Esta es la que veo aquí baratilla. $2.55. $2.55. Así que están. $2.55. Vamos a revisar el market. A ver si están comprando la gente ahora. No, pero ¿cómo vendieron una anémona de esa con Sleepless y Risky? Que tú dices a $18. No, la gente se está volviendo loca, mano. Están comprando. Sí, las B2, exactamente. Así mismo. Están volviendo. O sea, los Axis que estaban inservibles, ya lo están poniendo bonito. Ya me imagino yo esos Axis que yo compré, que costaban $600. Volviendo ahora a renacer con estas cartas. Que tienen un popurrí de cartas. Que tienen de todo pegado. Una de una de otra y así. Esos tutti, super tutti.
A ver, voy a ver este otro Rasta. Sí, sí, sí. A ver este que dice Víctor. Ese niega ataque, le da burbujas, si no cosa. El Risky está jodón, el Clamshell más o menos, el Navaga está medio jodito. Ese Axi no está tan god. No está tan god, ese así que me enviaste, Víctor. No, tiene cartitas que no me agradan mucho. Ese es Risky, lo que hicieron ahí y la cartita de Hermit, eso no sé. Tendríamos que verlo en funcionamiento. Yo no los compraría ese, yo compraría más el que me mandó Rasta, que vale $2 con 50 y está cómodo. Mira, ya lo están comprando con orejas de Nimo. Lo que estamos hablando, déjame ver. A ver. Nimo de oreja, vamos a ver. Uy. No, pero yo no me compraría esa carta de Nimo de oreja. Señor, ¿usted sabe lo que tú tener una carta de coste 9? Está bien, sí, van a generar mucha energía, pero oye, tú tienes millones de anémona, nano. Hola, Andrés, ¿qué tal? Andrés, me saqué hoy. Ay, creo que me saqué otro místico aquí, ven a ver. Me saqué un charmcito aquí bonito. Mira lo que me saqué hoy de místico. Energy Drink S. Creo que eso es de pájaro, ¿verdad? Pero dime tú. Me saqué eso. Me saqué eso ahora, pero ¿a qué le pongo esa vaina? ¿A qué le pongo eso? No, brother. Es neutro. Ah, ya. Ah, eso está nice. Está nice. ¿Sabes lo que es esto? Que tú equiparle una máscara de Rage a un pez. O a un cosa de que porque tenga ya el problema de los potential points, ya te resuelta. No. Ahora no estaría mal. Déjame ver. Creo que tengo uno que este tiene Believer. A este le caería bien. Y con los cambios. Vamos a ver ese Axe. Este era de B2 full. Este era uno de los clasiquitos. Bueno. Tienes Risky, muerto. Nemo, muerto. Hay que esperar los bichos. La bestia creo que está bien. ¿Qué le hicieron al Believer, verdad? No, todavía no tenemos información de la bestia. ¿Qué le hicieron al Believer? ¿Qué le harán al Believer? El Believer es una carta peligrosa, ¿eh? En el tema de Rage. Yo tengo una así, pero con Oranda. Ok, pero igualito. No, está bien. La espalda con Oranda está bien. Está bien. ¿Qué era lo que hacía Oranda ahora? Que targeteaba adelante y atrás y que tú puedes darme la mitad de daño con un dispel. Algo así era. Creo que era algo así, ¿verdad?
Millones de anémona tiene Nano, señores. Ah, pero es que la anémona, ¿qué te digo? Ahora mismo estoy viendo yo aquí que hay muchísimas a $2. $2.55, señores, la anémona. Si la quieren comprar. Aquí acabaron de poner una con oreja de perro, de pupi. A Víctor, que te mande los peces. Señores, no sé. Esto hasta sueño me dio del tiro. Hasta sueño me dio esto del tiro, señores. Nano, ¿te acuerdas cuando te salen todas las espadas a ti? Que ni D'Artagnan. Ahí, por eso está esa alerta. Sí, no, eso fue lo que yo dije. Reptil y planta es la vuelta. Los peces no me llamaron tanto como los reptiles y la planta, mano. Eso está roto. Roto. Tú vas a ver el feo. Tú vas a ver el feo, mano. Está increíble. A ver, este me puede usar un risky. Voy a hacer que nada más me lo puedo usar una sola vez al quitarle esto. Así me curo en salud, que no me lo vuelvo a usar de nuevo. ¡D'Artagnan al ataque! ¡D'Artagnan al ataque!
No. Víctor, acuérdate que el tema del sorteo se va a llevar a cabo en Twitch. No en ningún otro lado, ¿eh? O sea, que donde tienen que estar la gente no es donde están. Y otra cosa, que los mods no cuentan. Los mods no cuentan, no tendría sentido. Como te digo, aún no se haga el sorteo por H o por R. Igual se va a hacer cuando se llegue a la meta. O sea que no os preocupéis con eso. Ah, tranquilo, que ahora a esta hora la gente está comiendo. No creo que vayan a venir ellos. Déjalo tranquilo, déjalo, hermano. El torneo, el sorteo se va a hacer, tranquilo. El sorteo se va a hacer al momento que se llegue al límite. Y ojalá ustedes estén presentes, porque me gustaría que estén ahí los que realmente han estado apoyando fuerte aquí. ¿Cómo le ganamos a este tipo? Me pregunto. No me mate este front ahora y le sale el mismísimo, le sale. Si no me mate ese front. ¡Ah! Y solo tiene un Little Piece, señores. Vamos a ver. Rage. Piu. 9. Nice. Vamos a ver. Estuvo buena esa ahí, estuvo buena. Activo Nanox. No, los mods no van a participar en este sorteo. Los mods no van a participar en este sorteo.
A ver, no puede activar Shiva todavía con el back. No puede activar Shiva. No creo que entre en Rage. No creo que entre en Rage. Vamos a ver qué milagro le sucede. Pumba. Un Rageito. Ok, babosita. Ronincito y esta. Bien. 4 energy. 4. A ver, matamos con esto y le pegamos lentitud. Matamos con esto. No, que no mató por la vainita que tenía, ¿verdad? A ver, babosita para él. A ver, que aunque lo use, no va a tener para ponerse rage. Solamente tiene una máscara, dos máscaras. Ganaré 3, 4. No, él debe rendirse, ya la perdió. A ver. No. ¿What? ¿Cómo subió a 9 de rage? Ah, es que ganó los 4 porque ya entró la cosa ya. Tienes razón. Señores, vamos a trolear ahora. A la trollation, señores, vámonos. Ay, si yo entregué mi renuncia ayer. Dame el mod, yo no participo. Ay, Andrés. Pero ¿cómo voy a participar de mi propia beca? No, ves, que Nano también tiene razón. Entonces, Nano tiene razón. Vamos a participar con la propia beca. No me haga eso, no me la contés. Nada, quería seguir troleándolo, pero veo que es posible que me saque 3 espadas la próxima. No voy a jugarme. Y no me rotó mi cosito. Mi double. Nada, te conformas con el mod, Andrés, ¿verdad? VIP o mod, si me hago más fiel. Nah, señores, tranquilo, que aquí ni siquiera han pagado la primera suscripción, gente. Ni la primera. Ni la primera suscripción. No me hagan eso. Bueno, no me dé nada, igual te apoyo. No, yo sé, Andrés, que tú eres de los buenos. Escribe comando antiguo, Andrés. Déjame ver qué tiempo tú tienes siguiéndome, mano. O sea, una preguntita que tengo. Ay, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
Ha estado siguiendo a Mr. Root por un mes y una semana. Andrés, un mes y una semana, Andrés. Uf, ay mi madre, Rasta. Rasta no estaba. Rasta no estaba, señores, siguiendo. Parece que es que Rasta se especializa en YouTube. Rasta es un youtuber activo full 24/7. Ya ustedes saben, pueden seguir a Rasta. No sé si él va a hacer stream en Twitch, pero en YouTube lo pueden buscar por Rasta Gaming y lo van a encontrar. Acabas de activar el Twitch. Ah, que te hacía falta el Twitch. En verdad, este mundo es muy grande. Wow, que me tiene el Tiny Dino guardado, gente. Me tiene ese Tiny Dino hace rato ahí. Y con un amuleto de +7. Qué abusador. Viene Tiny Dino. No. No, no viene. No, se rindió. Se rindió, gente, se rindió. GG, bro. GG. A usar los puntos del canal, gente. Que ahí hay de mote para GG, para cosas. Hay de todo ahí. Vamos a hacer una predi, señores. A ver si ganamos la siguiente partida. Nano, ¿te puede encargar de la predi, mano? Ponle un minuto ahí. Arranca en un minuto para que nadie abuse de las votaciones. Que no vamos a ver el equipo antes. Venga, me voy al lobby. Ahí está en Twitch. Dale, Víctor. You know, baby. No, que Nano no está ahí, mano. Déjame poner la predi yo entonces. Ganamos la siguiente, ¿sí o no, señores? Tienen un minuto para votar, gastar su puntito ahí. Denle. Ahí tenemos la predi. La predi. Vamos a predecir, señores. Vamos a predecir. No, ¿qué es eso, gente? 20 puntos a que gano, ok. No, Seba juntó 2000 puntos y de una vez metió esos 2000 y me dijo, pan, y la ganó. Chach. No, Seba está montado, Señores, pero alguien diga que yo no gano para que se gane el guito heavy de eso. Que ustedes no saben. Yo voto que sí. ¿Alguien vota? A ver, quiero que ganes, pero voto la contraria. Yo tengo... No tengo nada, sí. Víctor, chequéate que cuando tú te uniste al canal te dieron 300 puntos. Y si tú me has visto aunque sea por 30 minutos, tienes que tener más de 400 puntos ya. A ver, que alguien vino... A ver. No, en serio. No, Andrés, con 1200. Con 1200 en contra de la gente. Wow. Wow, como dicen. Nada, comenzamos, señores. Vamos a ver. Dicen que ganamos, que no ganamos. Bueno, para ponerle emoción, votaré. Uy, mamá, el hámster. El hámster, gente. Y selecciona rápido, ya ustedes saben. Lo cortamos por la mitad aquí en piedra papel.
No, no, tranquilo, tranquilo. Que el que votó que no, ese es el que va a ganar. Me voy a dejar ganar. Señores, me usaron Nimo sin pensarlo. Sin pensarlo me usaron Nimo. Wow. Señores, la que viene, la que viene, la que me gusta. La que viene, la que me gusta. Salsa con coco, gente. La que viene, señores. Salsa con coco. Vámonos. Pío. Métele esto aquí. Let's go, let's go. Que se durmió el back. Se armó el corredero, señor. Ey, ey, ey. Oye, oye. Oye. La mandó a buscar, señores, de abajo de la tierra. La mandó a buscar esa energía, pero yo creo que no le quedan cartas. Vamos a ver qué decide. Gastó la energía, señores. Infarto al corazón. Me acaban de matar. Perdimos. Come on, bro. Andrés es traidor. No, Andrés no es ningún traidor. Él apeló a la conciencia. Él dijo, este pibe no mata ni una moca. Este no mata ni una moca, entonces yo lo entiendo. No, no votó mal, él votó bastante bien. Él votó bastante bien. Dashiel, bro, ¿cómo van esas arenas? Van bien las arenas, mano. Van bien las arenas. Todo tranquilito, gracias a Dios. Henry, ¿dónde está? Henry está con el running que tenía anoche Rasta. Está con el running de anoche Rasta. Ya, ¿sabe? Pium, 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 pium. Ahí, le quitamos la fuerza a Sansón. Tiene que gastarme 3 cartas en el front. Si me ataca con el front. Con el front de él, vamos a ver. Ganamos, perdimos. La cosita está. ¡Ay, nice! ¡Qué bueno que me pegó con esa! Ahí tiene que gastar la energía obligado. Claro, qué dolor me dio en el brazo. Ok. Ah. Ya saben cómo se llama, ya saben cómo se llama. Mira, ¿cómo que se llama esa? ¿Ustedes se acuerdan? No, aún así me gana, ¿eh? Me gana. Miren que le salió Goda, pero guardó 2 cartas. Oh, me salió a mí también. Uy, señores, la emparejaron la partida, ¿eh? La emparejaron. Emparejaron la partida, señores. Prepárense. Uf, me dio para que no gane. Para que no gane, señores. A ley del milagro. A ley del milagro.
¿Sí o no? 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 ¡Sí! ¡Ale, concho! Resultados de la votación. ¡Felicidades para lo que sé! ¡Para lo que sé! Te metiste en las lucas. No, come on, bro. Una más, 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 una más. Vamos a ver un minuto ahí para que voten, señores. ¿Sí la siguiente o no? Va multiplicando, multiplicando. Marcelo, saludo. ¿A qué hora dan las cartas de peces? Ya pasó, Marcelo. Ya pasó. Búscalo. A ver. Ya pasó la información esta, ya la transmitieron. Si quieres ver la página del shop, aún no está publicado. Aún no está publicado, pero ahí te puedes revisar la página de Axi, del blog. Y cuando estén publicadas las cartas, pues ahí te van a salir. Así que ya tú sabes. ¡Ey, Henry! ¡Socorro! Ese es Socorro, Henry. Gracias por el follow, manito. Gracias por the follow. Bien, señores. Vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente. A la siguiente. Tarde creándome todo este rollo. Nah. Todavía no hemos iniciado el sorteo. Aquí subimos 9, bajamos. Este sorteo es para seguidores. Para seguidores. Ustedes saben, el que no esté siguiendo aquí, ñángala fuángala, como dice. Señores, Andrés sigue apostando a que aquí va a haber una pérdida catastrófica, ¿eh? Andrés sigue apostando. ¡Let's go! Hasta la luna me sigue. Ya ganó el sorteo. Ah, póngale ahí los 300 XS, por favor. Pónganselo ahí. Que ya ese hombre dijo lo que tenía que decir. Hola, Mr. Root. Camilita, llegando Camilita, ¿en serio? Camilita, prepárate. Pero, ok. Sí, no, claro que son mencionados. Lo único que ellos no saben que Twitch es la mejor plataforma de transmisión para gaming.
Ellos no lo saben todavía, pero tranquilo. Ellos van a entrar en razón pronto. A ver. Quiero matar dando varios golpes. Aquí. Aquí. Y aquí. Let's go. Así. Así. Llámenme a D'Artagnan, que es el que va a salir ahora. La Predi está puesta. La Predi estaba puesta. ¿Qué pasó? ¿Quién editó la Predi? Nano, ¿tú editaste la Predi? Ah, come on, bro. No. Nano. Nano, ¿qué hiciste con la Predi, Nano? No. Nano, te has robado la Predi, Nano. No, ¿qué hiciste? Nano, la Predi. No. Quítenle el mod. Quítenle el mod. Sí, hay que banear a Nano. Sí. ¿Qué hizo? No estaba aquí y ahora quiere venir a poner la Predi. No, qué mod más irresponsable, señores. No, Nano, ¿qué pasa? No, dañaste la Predi, Nano. ¿Qué hiciste? A ver, espera. Claro, algo le hiciste a la Predi. No, yo no quiero imaginarme que Seba está poniéndole la mano a la Predi, ¿eh? Sebas no le está poniendo la mano a la Predi. Ni Lía tampoco. Ah, come on, bro. Espérate, Nano, oye cómo es la cosa. La Predi la pones que inicie en 1 minuto. No le ponga 3 ni 5 como tú le pones. O la deja de que abierta. 1 minuto tienen para votar. Si se te pasa y le pones 5 sin querer, pues nada, tú la cierras en 1 minuto. Que se cierra, ahí tiene la opción para cerrarla. 70 puntos ganados. A ver. Creada por Nano. Yo sabía que fuiste tú, Nano, que la dañaste. Señores, aquí habían como 3000 puntos ahí. Y Nano lo tiró a la basura todito. Devuélvele los puntos, Nano, a la gente. ¿Sabe que ahora que tú dices eso, Henry? No sé. Me diste una idea. A ver, ¿es Henry Rasta? No, Rasta, que está diciendo que dónde cambia por SLP. Sería bueno poner un límite de puntos y que tú lo puedas cambiar por SLP. ¿Qué ustedes creen, gente? Ya está la Predi ahí. Ya está la Predi. Lo que puedan votar ahí, intenten. Lo que ya no se lo va a robar los puntos. Y no gasten todos los puntos, señores, porque acuérdense que tienen también alerta.
Ustedes pueden usar ahí. Ya cuando ven a ver nadie tiene puntos y Nano ahí comiéndose todos los puntos. Claro, la aprieta y claro que sale. Ah, empezó ya, ya pasó el minuto ya. Ya se quitó. 2 votantes a que sí, en serio. Hasta los motas haciendo trampa, votando en la previa. No, ya veo. Nos rompieron el guante, señores. Digo, la tijerita. Mando estos puntos, pero entiendo. Bueno. Que ya perdimos. ¿Cómo así? Tengo fe. Tengo fe. Que salió desde el principio. Ahí es que me gusta. Sabroso. No, Ronnie. No, Ronnie. No, Ronnie. ¡Oh! ¡Qué susto! Ay, cuando me gastan 2 energía así, yo me pongo belicoso. Come on, bro. Bueno, le sacamos el value por lo menos a la bestia. Pegamos su boda y todo. No me gustó esa cachetada, ¿eh? Let's go, gente. 100 de 0, ¿cómo es? Espera, 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 espera. Nano finalizó la predicción. Diga, respóndanme eso solamente. Ah, no la cancelaste, wow. No, yo la veo ahí. Espérense, espérense, gente, no se desesperen.
Uy, uy, uy. Percival, saludos, bienvenido a la Root Nation. ¿Cómo te va, bro? ¿Qué piensas de estos cambios? De los pececitos que hicieron, wow. Señores, dejen de estar creándose multicuenta. Dejen de estar creándose multicuentas. Rasta, Henry. Cuidado. Nano. Cuidado. Tú no haces eso. Bienvenido, bienvenido. Cuéntanos. ¿Hablas español? Percival. Play to earn. De broma de usar esto. No, come on, bro. Bueno, ya arrancó la otra Predi. Ya arrancó la otra Predi, señores. Espérense. Ay, 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 cerré el coso sin querer. Ay, 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 ay. Que no me la pongan que perdí. Yo la finalicé ahora la Predi ya, pero tú iniciaste otra, me parece. Ya la veo ahí. Ok, qué bueno. Uf. Qué bueno que no nos mataron. Ok. Hay una Predi corriendo, gente. Ustedes ven ustedes ven la Predi actualmente. No hay, no se ve, pero yo la estoy viendo. ¿Quién más ve la Predi? Rasta, ¿ustedes ven la Predi? ¿Le sale la Predi a ustedes? Ajá. Dice Lea que no sale. Ok, miren lo que vamos a hacer. Aquí me dice que hay una Predi actualmente. Voy a eliminar esta Predi, espérense. Voy a reembolsar los puntos de esta Predi que veo aquí. Voy a actualizar de nuevo. Espérense, vamos a hacerlo limpio. Vamos a hacerlo limpio. Bien. No, todavía no hay quórum para el sorteo. No hay las personas que se necesitan. Y aquí hay como 4 mods en el canal. O sea, no es el momento. Nano, si tienes alguna Predi, elimínala y devuelve los puntos. Confirma si tienes Predi.
No tiene. Perfecto. Yo me encargo de hacer la predi esta vez. Esta vez yo la hago, la predi. Activa, gente. Tienen 1 minuto para votar. Iniciamos. Tienen 1 minuto para votar la predi. Algo está pasando, algo está pasando. DL Maracucho. Maracucho. Cama, Maracucho. ¿Dónde tú me estás siguiendo, Maracucho? En YouTube. Sí, en YouTube. En YouTube, Maracucho. Gracias por el follow, mano. Creo que Maracucho estaba en Twitch, pero no estaba aquí en YouTube. En YouTube. No estaba en YouTube. Cinco contra 1, señores. La predi. Eso es correcto. Ay, y Maracucho fue el que votó en contra. Pues Maracucho. Ah, señores. Iniciamos. Vamos a ver qué es lo que depara el futuro. Por Dios. Nanox, 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 Nanox. Ay, tenía que darle de nuevo a la tijera. ¿Qué medio que seleccioné? El medio. Come on. Ay, que nos manden cartas buenas. O de coste 2, no sé, algo interesante. Necesitamos romper ese back. Ah. Bueno, ya el back está adelantado. Con el double toll lo ayudamos más. Let's do it. A ver. Solo 2 cositas ahí. Está raro. Ouch. Eso sí me dolió. No puedo usar ese chubi. No, ¿cómo que va a estar perdido? No. Aquí no se pierde nadie.
Ah, no, Henry, un hombre inteligente con tanto dinero. No, no ci credo. No ci credo. No, mira la que me pegó. No. Ay, por Dios, ahora sí quiero morirme. No. No, come on, bro. Wow. Wow. Oh, come on, bro. Ay, Dios santo. ¿Qué es esto? ¡No! Ya, mátenme. Ya. Me rindo. Ya. Ya. Señores, la perdimos. La perdimos. No, creo que la ganamos. Silencio. Silencio. No, que no, la perdimos ya. La perdimos. Pero me gasta unas esferas del dragón. ¿Son ilimitadas? ¿What? Y sí, gastaste todo el punto. Bueno. Señores, perdimos. ¡Sí! 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 Señores, a Chepa, con D'Artagnan le ganamos. Con D'Artagnan. Mi primera predi la gané. Nació para el éxito. Coño, Henry. Ganó la predi, señores. Nada, señores. Miren lo que vamos a hacer. Que el sorteo lo vamos a hacer en la tarde. Más ahorita. Para que puedan estar todos ahí. Vayan ahora y coman lo que tengan que comer. Y eso. Y entonces lo hacemos más en la tarde. Bien. En el stream de la tarde. Porque aún así dice que hay, por ejemplo, 10 personas aquí en el chat. Pero miren, ahí se está contando Lía, Sebas, Nano. Bueno, yo tengo aquí mi móvil dentro. No sé si me cuenta realmente como usuario en la plataforma. O sea que apenas hay 6 personas. 6 personas apenas. Entonces tendría que haber más o menos 15 o 16 en el chat. Sí, a las 4 o 5 de la tarde. No sé qué horas serán allá. Ahora mismo aquí yo tengo las 1:19. A las 5 de la tarde estaremos por aquí de nuevo entonces. Yo veo 10 aquí. Todavía el sistema me dice que tengo 10. Y de hecho ustedes lo ven ahí en la pantalla, el contador está ahí. Allá son las 4, Henry. Bueno, sería como a las 8 de allá entonces. Como a las 8:19 de allá. 8 de allá. No, el contador no se ha actualizado aquí, es lo que digo. O sea, está en 10. Pero igual, lo que le digo es que tiene que haber por lo menos 16. Ok. Bueno. En un ratito nos vemos entonces, gente. A las 8. Hora de alguno de ustedes. Nada, a las 5 de la tarde de aquí.
Y nada, los espero, ojalá que puedan estar aquí presentes, de verdad. Que necesito que estén participando todos. Y no quiero tener que hacer un sorteo con menos personas. No sería un sorteo. Para eso le digo, toma Henry, toma Víctor, toma, ¿quién más? Andrés. O sea, no, come on, bro. Nada. Vamos a hacer una raid, sí. Vamos a hacer una raid. Vamos a ver quién está por aquí. ¿Quién está? Está Sarian, pero Sarian está jugando Cyber Titan. Vamos a ver quién está jugando Axi por aquí. ¿Quién está? Hay uno aquí que dice cabecita. ¿Quién es ese? A ver, también veo ese que tú dices. Pero tiene 16. Cabecita tiene 4 personas, señores. A ver cuántos followers tiene. 31. No, vamos a ayudar a Cabecita. Vamos a ayudar a Cabecita, señores. Cabecita está más necesitado en este caso. Cabecita se la merece. Nada, si se quedan ahí, le van a dar unos puntitos cuando vayan al canal de Cabecita. Mira, dice de que estoy haciendo una raid con 6 espectadores, me dice. Con 6. O sea, esos 10 que dice aquí, eso es ficticio. Con 6 me dice. Nada, señores. Les agradezco que estén por acá. Saluden a Cabecita de mi parte. Y nada, nos vemos ahorita. Un abrazo, gente. Chao.